We read about the first miracle that Jesus performed in the wedding house in Cana of Galilee. கானாவூர் கலிலேயாவில் உள்ளதான கானாவூர் கல்யாணத்திலே கர்த்தராகிய యేసు செய்ததான முதலாம் అద్భుతத்தை குறித்து நாம் వాసిக்கிறோம். కానావూరులో యేసు ప్రభు చేసినటువంటి వివాహమందు మొదటి అద్భుత క్రియను మనం చదువుచున్నాము. The Gospel of St. John chapter 2 when we read, యోహాను எழுதின సువిశేషం 2వ అధ్యాయத்தை நாம் వాసిக்கும்போது యోహాను సువార్త 2వ అధ్యాయంలో మనం చదివినప్పుడు in verse 11 11వ వచనం 11వ వాక్యము, ఈ విధமாக యేసు இந்த முதலாம் அற்புதத்தை கலிலேயாவில் உள்ள கானாவூரிலே செய்து தம்முடைய மகிமையை வெளிப்படுத்தினார். அவருடைய சீஷர்கள் அவரிடத்தில் விசுவாசம் வைத்தார்கள். This beginning of miracles did Jesus in Cana of Galilee and manifested forth his glory, and his disciples believed on him. The first miracle that was performed by Jesus. இதுதான் இயேசுவினால் செய்யப்பட்டதான முதலாம் அற்புதமாகும். ఇదే యేసు ప్రభు చేసినటువంటి మొదటి సూచక క్రియ. He turned water to wine. அவர் தண்ணீரை திராட்சரசமாக மாற்றினார். నీళ్లను ఆయన ద్రాక్షారసముగా మార్చెను. Praise be to God. కర్తருக்கு స్తోత్రం. దేవునికి స్తోత్రము. When we read from verse 1 onwards, we can see what all things that took place in that house. முதலாம் வசனத்திலிருந்து நாம் வாசிக்கும்போது அந்த கல்யாண வீட்டில் நடந்ததான எல்லா சம்பவங்களையும் குறித்து நாம் அறிகிறோம். మొదటి వాక్యం నుండి మనం చదివినప్పుడు ఆ యొక్క వివాహ ఇంటిలో జరిగినటువంటి ప్రతి సందర్భమును మనం తెలుసుకోగలము. First of all, this house can be compared to our personal lives. முதலாவதாக இந்த வீடானது நம்முடைய சொந்த ஜீவியத்திற்கு நாம் இந்த வீட்டை ஒப்பிட்டு பேசலாம். మొట్టమొదటిగా ఈ ఇంటిని మన యొక్క వ్యక్తిగత జీవితమునకు మనం పోల్చుకొనవచ్చును. Our personal life is a wedding house. நம்முடைய சொந்த జీవియం என்பது ஒரு கல்யாణ வீட்டுக்கு ஒப்பா இருக்கிறது. మన యొక్క స్వంత జీవితము ఒక వివాహ గృహమై ఉన్నది. We are getting ready for the marriage of the lamb. ஆட்டுக்குட்டியானவருடைய கல்யாணத்திற்கு என்று நாம் ஆயத்தமாகிக் கொண்டிருக்கிறோம். గొర్రెపిల్ల యొక్క వివాహం నిమిత్తమై మనం సిద్ధపడుచు ఉన్నాము. St. Paul says that we have been espoused to one husband that we may be presented as a chaste virgin. நாம் கிறிஸ்துவுக்கு முன்பாக கற்புள்ள கன்னிகையாக ஒப்புக்கொடுப்பதற்காக ஒரே పురుషனுக்கு நாம் నియమించబட்டிருக்கிறோம் என்று பரிசுத்த పౌలు கூறுகிறார். అందుచేతనే పరిశుద్ధ పౌలు వ్రాయిచున్నప్పుడు పవిత్రమైన కన్యకగా ఒక్కడే పురుషునికి అనగా క్రీస్తునకు సమర్పింపవలని ప్రదానం చేసితిని అని చెప్పెను. In our personal lives we are getting ready for the day of our glorious wedding. நம்முடைய சொந்த జీవితத்திலே நம்முடைய మహిమயான அந்த కళ్యాణ నాளுకెందు நாம் ఆయతమాగిக் கொண்டிருக்கிறோம். మన యొక్క జీవితంలో కూడా ఆ యొక్క మహిమగల వివాహ దినమునకై మనం సిద్ధపడుచున్నాము. Whenever Jesus comes, we are going to be his glorious bride on that day. நம்முடைய இயேசு வெளிப்படும்போது அந்நாளிலே நாம் அவருடைய மகிமை பொருந்தின மணவாட்டியாய் காணப்பட போகிறோம். యేసు ప్రభు ప్రత్యక్షముగా ఆ దినమందు మనము మహిమగల పెండ్లి కుమార్తెగా కనబడుదుము. So in this body, in this life, we are getting ready for that glorious wedding. ஆகையால் இந்த சரீரத்திலே இந்த ஜீவியத்திலே அந்த மகிமையான விவாகத்திற்கென்று நாம் ஆயத்தமாகிக் கொண்டிருக்கிறோம். కావున ఈ శరీరమందు ఈ జీవితమందు ఆ మహిమగల దినమునకై మనం సిద్ధపడుచున్నాము. That's why this house can be compared to our personal lives. ஆகையால் தான் இந்த வீடு நம்முடைய சொந்த జీవితத்திற்கு ஒப்பிடப்படலாம். కావున ఈ ఇంటిని మన యొక్క వ్యక్తిగత జీవితమునకు మనం పోల్చవచ్చును. Secondly, this house can be compared to the church of God. இரண்டாவதாக இந்த வீடு தேவனுடைய சபைக்கும் ஒப்பிடப்படலாம். రెండవదిగా ఈ ఇంటిని దేవుని యొక్క సంఘమునకు మనం పోల్చవచ్చును. By the ministry that we are doing in the church of God, the bride of Christ is being prepared for the wedding of the lamb. தேவனுடைய சபையில் நாம் செய்கிறதான ஊழியத்தின் மூலமாக கிறிஸ்துவின் மணவாட்டியானது அவருடைய ஆட்டுக்குட்டியானவருடைய கல்யாణ நாளுக்கென்று ఆయత్తమాకబడిகிறாள். దేవుని యొక్క సంఘములో మనం చేయించినటువంటి సేవను బట్టి క్రీస్తు యొక్క భార్య ఆ వివాహ దినమునకు సిద్ధపడుచున్నది. The ministry which God has given us is to present every man perfect in Christ Jesus. எந்த மனுஷனையும் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் தேறினவனாக நிறுத்துகிறதான அந்த ஊழியத்தையே தேவன் நம்முடைய கரங்களில் ஒப்பு கொடுத்திருக்கிறார். ప్రతి మనుషుని క్రీస్తు యేసునందు సంపూర్ణునిగా చేసి నిలవబెట్టినటువంటి సేవయే ప్రభు మన చేతికి అప్పగించెను. On that day when Jesus comes through the apostolic ministry, the glorious bride will be prepared. இயேசு வெளிப்படும் அந்த நாளிலே அப்போஸ்தல ஊழியத்தின் மூலமாக மகிமையான மணவாட்டி ஆயத்தமாக்கப்படுவாள். యేసు ప్రత్యక్షమైనప్పుడు అపోస్తలుల యొక్క సేవను బట్టి మహిమగల పెండ్లి కుమార్తె సిద్ధమవును. So this house can be compared
to the church where we are ministering. ஆகையால் இந்த வீடானது நாம் ஊழிయం செய்கிறதான அந்த సభைக்கும் కూడా ఒప్పిడపడலாம். కావున ఈ ఇల్లు అని చెప్పినప్పుడు మనం సేవ చేయుచున్న సంఘమునకు మనం పోల్చవచ్చును. Praise be to God. కర్తృకు స్తోత్రం. దేవునికి స్తోత్రము. Again, our convention can be compared to a wedding house. மறுபடியுமாக நம்முடைய கன்வென்ஷனும் கூட ஒரு கல்யாண வீட்டுக்கு ఒప్పిడపడலாம். ఇంకా మన కన్వెన్షన్ కూడా ఒక వివాహ గృహమునకు మనం పోల్చవచ్చును. The ultimate purpose of our convention is to prepare the bride of Christ for the coming of the Lord. நம்முடைய கன்வென்ஷனின் மிக முக்கியமான கடைசி நோக்கமானது கர்த்தருடைய வருகைக்கென்று அவருடைய மணவாட்டியை ஆயத்தப்படுத்துவதாகும். మన కన్వెన్షన్ యొక్క అంతిమ ఉద్దేశం ఏమనగా క్రీస్తు యొక్క రాకడ నిమిత్తమై పెండ్లి కుమార్తెను సిద్ధపరచుటయే. Of course, we expect people to be saved in our meetings. நம்முடைய கூட்டங்களிலே ஜனங்கள் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் என்று நாம் எதிர்பார்ப்பது உண்மைதான். మన కూటములో జనులందరూ కూడా రక్షణ పొందవల్లని చెప్పి మనం ఎదురు చూస్తున్నది నిజమే. And we pray for the same. அதற்காகவும் நாம் ஜெபிக்கிறோம். రోగుల కొరకును మనం ప్రార్థించున్నాము. We are praying for the healing of those who are coming with various sicknesses and infirmities. பலவிதமான வியாதிகள் பலவீனங்களோடு வருகிறவர்களின் சுகத்துக்காகவும் கூட நாம் ஜெபிக்கிறோம். పలు రోగములు బలహీనలతో వచ్చిన వారి యొక్క స్వస్థత కొరకు మనం ప్రార్థన చేయించున్నాము. It is our expectancy that all the sick people, those who come over here, must be completely healed. இந்த இடத்திற்கு கடந்து வருகிறதான வியாதியஸ்தர் அனைவரும் முற்றிலுமாக குணமாக்கப்பட வேண்டும் என்று தான் நாம் எதிர்பார்க்கிறோம். ఇక్కడికి వచ్చుచున్నటువంటి ప్రతి రోగి కూడా పూర్ణ స్వస్థత పొందాలని చెప్పి మనం కోరుచున్నాము. We pray for the restoration of the backsliders in our conventions. நம்முடைய கன்வென்ஷன்கள் மூலமாக பின்மாற்றத்தில் இருக்கிறதான அனைவரும் மறுபடியுமாய் புதுப்பிக்கப்பட்டு திரும்பி வர வேண்டும் என்றும் நாம் ஜெபிக்கிறோம். మన యొక్క కన్వెన్షన్ లో వెనకబడిపోయిన వారందరూ కూడా తిరిగి వారు నూతన పరచబడవలని ప్రార్థించున్నాము. And we expect servants of God to confirm their calling, people to confirm their calling and election, and to come out to serve God in our ministry through our conventions. நம்முடைய கன்வென்ஷன்கள் மூலமாக கர்த்தருடைய ஊழியத்திற்கென்று தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள் தங்கள் அழைப்பையும் தெரிந்து கொள்ளுதலையும் உறுதிப்படுத்திக் கொண்டு கர்த்தருக்கு ஊழியம் செய்யும்படியாக புறப்பட்டு வர வேண்டும் என்றும் நாம் எதிர்பார்க்கிறோம். ప్రభు చేత పిలువబడి ఏర్పరచబడిన వారు తమ పిలుపును ఏర్పాటును నిశ్చయం చేసుకొని ప్రభు యొక్క సేవకు బయలుదేరి రావాలని కన్వెన్షన్ లో మనం ప్రార్థించున్నాము. All these things are true. ఇవే ఎல்லாம் ఉన్మైదాన్. ఇవంతయు నిజమే. But our ultimate purpose, our goal and aim for in everything is that we must be able to prepare the people for the coming of the Lord. ஆனால் எல்லாவற்றிலும் நம்முடைய மிக முக்கியமான கடைசி உன்னதமான நோக்கமானது ஜனங்களை எப்படியாவது கர்த்தருடைய வருகைக்கென்று ஆயத்தப்படுத்த வேண்டும் என்பதே. అయితే అన్నిటికంటే ముఖ్యముగా మన అంతిమ ఉద్దేశం ఏదనగా ప్రభు యొక్క రాకడకై జనులందరినీ మనం సిద్ధపరచవలనన్నది. So our convention can be compared to the wedding house. ஆகையால் நம்முடைய கன்வென்ஷன் ஒரு கல்யாண வீட்டுக்கு ஒப்பிடப்படுகிறது. కావున మన కన్వెన్షన్ ఒక వివాహ గృహమునకు పోల్చబడుచున్నది. Praise be to God. కర్తృకు స్తోత్రం. దేవునికి స్తోత్రము. We are going to see the greatest miracle, that is the bride of Christ, which is prepared for the day of the wedding of the Lamb. நாம் மிகவும் பெரிய எல்லாவற்றை பார்க்கிலும் மிகப்பெரிய அற்புதத்தை காணப்போகிறோம். அதுதான் கிறிஸ்துவின் மணவாட்டி அவர் ஆட்டுக்குட்டியானவருடைய கல்யாண நாளுக்கென்று ஆயத்தமாக்கப்படுவதாகும். అన్నిటికంటే కూడా మనం చాలా ముఖ్యమైన ఒక అద్భుత క్రియను చూడబోచున్నాము. అదేమనగా క్రీస్తు యొక్క వివాహ దినమునకై సంఘం అనేది సిద్ధపరచబడుటయే. The greatest miracle will be the wretched sinners to become perfected saints. மிக பெரிய அற்புதம் என்பது நிர்பந்தமான பயங்கரமான பாவிகள் பூரணமாக்கப்பட்ட பரிசுத்தவான்களாக மாறுவதே ஆகும். దౌర్భాగ్యమైనటువంటి పాపులందరూ కూడా సంపూర్ణులైన పరిశుద్ధులుగా మార్చబడుటయే గొప్ప అద్భుతము. The first miracle was turning water to wine. முதலாவது அற்புதம் தண்ணீரை திராட்சரசமாக மாற்றினது. మొదటి సూచక్రియ నీళ్లను ద్రాక్షారసంగా మార్చుట. But the greatest miracle will be the transformation of wretched sinners to perfected glorious saints. ஆனால் எல்லாவற்றை பார்க்கிலும் மிக பெரிய அற்புதம் என்பது பயங்கரமான நிர்பந்தமான பாவிகள் பூரணமாக்கப்பட்ட பரிசுத்தவான்களாக மாற்றப்படுவதாகும். అయితే అన్నిటికంటేను దౌర్భాగ్యమైనటువంటి పాపులందరూ సంపూర్ణులైన మహిమ పొందిన పరిశుద్ధులుగా మార్చబడుటయే గొప్ప అద్భుతము. That is the ministry which the Lord has entrusted in our hands. தேவன் நம்முடைய கரங்களில் ஒப்புக்கொடுத்த ஊழியம் அதுவே ஆகும். ఇటువంటి సేవయే ప్రభువు మన యొక్క చేతికి అప్పగించి ఉన్నాడు. And we conduct every convention with
the same purpose. நம்முடைய ஒவ்வொரு కన్వెన్షனையும் ఇదే నోకతోడు தான் நாம் நடத்தி வருகிறோம். మన యొక్క ప్రతి కన్వెన్షన్ కూడా ఈ ఉద్దేశంతోనే జరిపించుచున్నాము. Praise be to God. కర్తருக்கு స్తోత్రం. దేవునికి స్తోత్రము. That's why I said our convention ground can be compared to a wedding house. ஆகையால் தான் நாம் கன்வென்ஷன் நடத்தும் இந்த வளாகம் அது ஒரு கல்யாண வீட்டிற்கு ஒப்பிடப்படலாம் என்று நான் சொன்னேன். అందుచేతనే మన యొక్క కన్వెన్షన్ ప్రాంగణం అంతా కూడా వివాహ గృహముగా ఉన్నదని చెప్పుచున్నాను. This miracle which Jesus performed can be compared to our life and ministry that we do today. இயேசு செய்ததான இந்த அற்புதம் இன்று நாம் ஜீவிக்கும் ஜீவியம் நாம் செய்யும் ஊழியத்திற்கும் ஒப்பிடப்படலாம். యేసు చేసినటువంటి ఒక సూచక క్రియ ఇప్పుడు మనం చేయుచున్న మన జీవితమునకు మన సేవకు మనం పోల్చవచ్చును. When we read the Gospel of St. John chapter 2 and from verses 1 onwards, யோவான் சுவிசேஷம் 2ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனம் துவங்கி நாம் வாசிக்கும்போது యోహాను సువార్త మొదట 2వ అధ్యాయము మొదటి వాక్యం నుండి మనం చదివినప్పుడు it is mentioned about various people and various things. பலவிதமான ஜனங்களை குறித்தும் இன்னும் अनेक காரியங்களை குறித்தும் அங்கு சொல்லப்படுகிறது. పలు జనులను గుచ్చియు పలు కార్యములను గుచ్చియు ఇక్కడ వ్రాయబడి ఉన్నది. First of all, we see Jesus here. முதலாவதாக இயேசு குணமாக்கினார். Jesus is here. முதலாவதாக இயேசு இங்கே இருக்கிறார். మొట్టమొదటిగా యేసు ఇక్కడ ఉన్నాడు. Secondly, we see the disciples of Jesus there. இரண்டாவதாக இயேசுவின் சீஷர்கள் அங்கே இருக்கிறதை பார்க்கிறோம். రెండవదిగా యేసు ప్రభు యొక్క శిష్యులు అక్కడ ఉన్నారు. Thirdly, we see the mother of Jesus. மூன்றாவதாக இயேசுவின் தாயை காண்கிறோம். మూడవదిగా యేసు యొక్క తల్లిని మనం చూస్తున్నాము. Fourthly, we read about the bridegroom in this portion. நான்காவதாக இந்த இடத்தில் மணவாளனை குறித்தும் நாம் வாசிக்கிறோம். నాలుగవదిగా ఇక్కడ పెండ్లి కుమారుని గురించి మనం చదువుచున్నాము. We find that there was a governor of the feast in that wedding house. அந்த கல்யாண வீட்டிலே ஒரு அதிபதியும் இருந்தான் என்று நாம் பார்க்கிறோம். ఈ యొక్క వివాహ గృహమందు ఒక విందు ప్రధాని కూడా ఉన్నాడు. We read about the servants in the house. அந்த வீட்டில் இருந்ததான வேலைக்காரரை குறித்தும் வாசிக்கிறோம். ఆ ఇంట ఉన్న పరిచారకులను గురించి చదువుచున్నాము. Of course, invited people, guests were in that wedding feast. அந்த கல்யாண வீட்டிற்கு அழைக்கப்பட்டதான விருந்தாளிகளும் கூட அந்த கல்யாண விருந்திலே காணப்பட்டார்கள். ఇంకను ఆ పెండ్లికి పిలువబడినటువంటి అతిథులు కూడా అక్కడ ఉన్నారు. So various personalities are found in this wedding house. ஆகவே இந்த கல்யாண வீட்டில் अनेक ஜனங்கள் விதமான ஜனங்கள் காணப்படுகிறார்கள். ఈ యొక్క వివాహ గృహమందు అనేక విధములైన జనులు కనబడుచున్నారు. Even so, we find water pots in that house. அதுபோலவே தண்ணீர் கற்சாடிகளையும் அந்த இடத்திலே பார்க்கிறோம். అంతేకాదు నీటి బాణలను కూడా అక్కడ చదువుచున్నాము. Water was there. தண்ணீர் அங்கே இருந்தது. నీళ్లు అక్కడ ఉన్నవి. And wine was seen. அந்த இடத்திலே திராட்சரசம் காணப்பட்டது. అక్కడ ద్రాక్షారసం ఉన్నది. Likewise, we find so many things as well in that house. இதுபோலவே இந்த வீட்டிலே இன்னும் अनेक காரியங்களையும் நாம் பார்க்கிறோம். ఇలాగన ఇక ఇంట అనేక కార్యములను మనం చూచుచున్నాము. Praise be to God. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవుని నామమునకు స్తోత్రము. We can compare these things to our personal lives. இந்த எல்லா காரியங்களையும் நம்முடைய சொந்த ஜீவியத்திற்கு நாம் ஒப்பிடலாம். ఇవన్నీ కూడా మన వ్యక్తిగత జీవితమునకు మనం పోల్చుకొనవచ్చును. Through all these things, we are getting ready for the marriage of the Lamb and preparing the bride of Christ also for that day. இவை எல்லாவற்றின் மூலமாகவும் நாம் ஆட்டுக்குட்டியானவருடைய கல்யாணத்திற்கென்று ஆயத்தமாகிறோம். கிறிஸ்துவின் மணவாட்டியையும் கூட அந்த கல்யாண நாளுக்கென்று நாம் ஆயத்தப்படுத்துகிறோம். వీటన్నిటితో కూడా గొర్రెపిల్ల యొక్క వివాహమునకై మనం సిద్ధపడుచున్నాము. క్రీస్తు యొక్క పెండ్లి కుమార్తెను మనం సిద్ధం చేయుచున్నాము. In verse 1 we read, the mother of Jesus was there. முதலாம் வசனத்திலே இயேசுவின் தாயும் அங்கே இருந்ததாக வாசிக்கிறோம். తెలుగులో రెండో వాక్యమందు యేసు తల్లి అక్కడ ఉండెను అని చదువుచున్నాము. In verse 2 we read, Jesus was there and his disciples also were there. இரண்டாம் வசனத்திலே இயேசு அங்கே இருந்தார், அவருடைய சீஷர்களும் அங்கே இருந்தார்கள் என்று பார்க்கிறோம். ఈ రెండో వాక్యంలోనే యేసును ఆయన శిష్యులను ఆ వివాహమునకు పిలువబడిరి అని చదువుచున్నాము. In the same verse, next verse, the verse 3 we read that wine was there. மூன்றாம் வசனத்திலே திராட்சரசம் அங்கே இருந்ததாக பார்க்கிறோம். మూడో వాక్యమందు ద్రాక్షారసము అక్కడ ఉన్నట్లుగా చదువుచున్నాము. Praise be to God. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవునికి స్తోత్రము. We know that wine speaks about the joy of the Lord. திராட்சரசம் என்பது கர்த்தருடைய சந்தோஷத்தை, கர்த்தருக்குள் இருக்கும் சந்தோஷத்தை குறிக்கிறது என்பதை நாம் அறிவோம். ద్రాక్షారసముగా దేవుని యందలి ఆనందం అని చెప్పి మనం ఎరిగి ఉన్నాము. In the book of Judges
chapter 9 and verse 3, we read about wine which is cheering both God and man. நியாயாதிபதிகள் 9ஆம் அதிகாரம் 3ஆம் வசனத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம், మనుషురేం దేవనేయం మగిల్చి ఆకుగరదాన ద్రాక్షరసం என்று. న్యాయాధిపతులు 9వ అధ్యాయంలో మనం చదువుచున్నాము, దేవునిని మానవులను సంతోషపెట్టు ద్రాక్షరసము. Wine which is cheering both God and man. దేవనేయం మనుషురేయం మగిళ పన్నిగిరదాన ద్రాక్షరసం. ఈ ద్రాక్షరసము దేవునిని మానవులను సంతోషపెట్టుచున్నది. Praise be to God. కర్తருக்கு స్తోత్రం. దేవునికి స్తోత్రము. It is our desire that everyone who attends this convention must receive this joy in their life. நம்முடைய கன்வென்ஷனுக்கு வருகிறதான ஒவ்வொருவரும் தங்களுடைய ஜீவியத்திலே இந்த சந்தோஷத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பதுதான் நம்முடைய வாஞ்சை. మన కన్వెన్షన్ కు వచ్చినటువంటి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ సంతోషమును పొందుకొనవల్లనే మన వాంఛ. They may be filled with the joy of this world. அவர்கள் ஒருவேளை இந்த உலகத்தின் சந்தோஷத்தினால் நிரப்பப்பட்டிருக்கலாம். వారు ఒకవేళ ఈ లోక సంతోషం చేత నిండి ఉండవచ్చు. But that joy is only a temporal one. ஆனால் அந்த சந்தோஷம் அநித்தியமானது. అయితే ఆ యొక్క సంతోషము తాత్కాలికమైనది. All those who attend our convention should receive the joy of the Lord. That is our goal. நம்முடைய கன்வென்ஷனில் பங்கு பெறுகிறதான அனைவரும் கர்த்தருடைய சந்தோஷத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும், அதுவே நம்முடைய குறிக்கோளாய் இருக்கிறது. మన కన్వెన్షన్ కు వచ్చినటువంటి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ప్రభు యొక్క సంతోషమును పొందుకొనవల్లనే మన లక్ష్యమై ఉన్నది. In the Gospel of St. John chapter 15, Jesus said, I am the true wine. யோவான் சுவிசேஷம் 15ஆம் அதிகாரத்தில் கர்த்தராகிய இயேசு சொன்னார், நானே மெய்யான திராட்சை செடி. యోహాను సువార్త 15వ అధ్యాయంలో యేసు ప్రభు ఇలాగన చెప్పిరి, నేనే నిజమైన ద్రాక్షావల్లిని. Praise be to God. కర్తருக்கு స్తోత్రం. దేవునికి స్తోత్రము. I am the true wine and ye are the branches. நான் மெய்யான திராட்சை செடி, நீங்கள் கொடிகள். నేను నిజమైన ద్రాక్షావల్లిని, తీగలు మీరు. God has chosen us that we may bear fruit for his glory. நாம் அவருடைய மகிமைக்கென்று கனி கொடுக்கும்படியாக தேவன் நம்மை தெரிந்தெடுத்திருக்கிறார். ఆయన మహిమ నిమిత్తము మనల్ని ఫలించవల్లనే ప్రభు మనల్ని ఏర్పరచుకొని ఉన్నాడు. Jesus said, it is not that you have chosen me, but I have chosen and ordained you. நீங்கள் என்னை தெரிந்து கொள்ளவில்லை, நானே உங்களை தெரிந்து கொண்டு உங்களை ஏற்படுத்தி இருக்கிறேன் என்று இயேசு சொன்னார். మీరు నన్ను ఏర్పరచుకొనలేదు గాని నేను మిమ్మల్ని ఏర్పరచుకొని నియమించితిని అని ప్రభు చెప్పెను. The Lord did choose us and he ordained us that we may bear fruit for his glory. நாம் அவருடைய மகிமைக்கென்று நாம் கனி கொடுக்கிறவர்களாய் இருக்கும்படியாக கர்த்தர் நம்மை தெரிந்து கொண்டு நம்மை அதற்கென்று ஏற்படுத்தி இருக்கிறார். ఆయన మహిమ నిమిత్తము మనం ఫలించుటకై ప్రభు మనల్ని ఏర్పరచుకొని నియమించి ఉన్నాడు. If we are to be bearing fruit for his glory, we must be abiding in him as the branches. நாம் அவருடைய மகிமைக்கென்று கனி கொடுக்கிறவர்களாய் இருக்க வேண்டும் என்றால் நாம் அவருக்குள்ளே கொடிகளாக நிலைத்திருக்க வேண்டும். మనము ఫలించువారముగా కనబడవలమంటే తీగలమైన మనము ఆయన యందు నిలిచి ఉండవలెను. In this convention, every one of us should be a branch which is abiding in the true vine, so that we will be able to share the joy of the Lord to others. நாம் மற்றவர்களுக்கு கர்த்தருடைய சந்தோஷத்தை பகிர்ந்து கொடுக்கும்படியாக இந்த கன்வென்ஷனில் நாம் ஒவ்வொருவரும் மெய்யான திராட்சை செடியில் நிலைத்திருக்கிற கொடிகளாக காணப்பட வேண்டும். ఈ యొక్క కన్వెన్షన్ లో మనం అందరికీ సంతోషమును పంచిపెట్టినట్లుగా ద్రాక్షావల్లిలో నిలిచినటువంటి తీగలుగా మనం కనబడవలెను. Here we find that in this house they wanted wine. இந்த வீட்டிலே திராட்சரசம் குறைவுபட்டது என்று நாம் பார்க்கிறோம். ఈ యొక్క ఇంట ద్రాక్షరసము తక్కువైపోయినదని చదువుచున్నాము. Even though Jesus, the true wine, was there, they were lacking wine. மெய்யான திராட்சை செடியாகிய இயேசு அங்கே இருந்தாலும் கூட அவர்கள் திராட்சரசத்தில் குறைவுபட்டு போனார்கள். నిజమైన ద్రాక్షరసమైన యేసు అక్కడ ఉండినప్పటికీ వారికి అక్కడ ద్రాక్షరసము లేకుండెను. When we examine our personal lives, நாம் நம்முடைய சொந்த ஜீவியத்தை ஆராய்ந்து பார்க்கும்போது మన వ్యక్తిగత జీవితంలో మనం పరిశీలించుకొనినప్పుడు, even though Jesus is there in our life, இயேசு நம்முடைய ஜீவியத்தில் இருந்தாலும் கூட, యేసు ప్రభు మన యొక్క జీవితంలో ఉన్నను, if we don't give him preeminence or priority in our life, we will see that we are missing this joy in our life. நம்முடைய ஜீவியத்தில் அவருக்கு நாம் முக்கியத்துவத்தையும் முதலிடத்தையும் கொடுக்காவிட்டால் இந்த மகிழ்ச்சி நம்முடைய ஜீவியத்திலிருந்து அற்று போவதை நாம் காணலாம். మన యొక్క జీవితంలో యేసు ప్రభునకు ప్రాముఖ్యతను మొదటి స్థానమును మనం ఇవ్వకుండా ఉన్నట్లయితే ఈ సంతోషము మన యొక్క జీవితంలో లేకుండా పోవును. We come short of this wine
or joy because we don't give him preeminence or priority in our lives. நம்முடைய ஜீவியத்தில் அவருக்கு நாம் முதலிடத்தையோ முக்கியத்துவத்தையோ கொடாமற் போகிறபடியினால் நம்முடைய ஜீவியத்தில் இந்த ద్రాక్షరసం அல்லது సంతోషం కురైవపడుகிறதை நாம் కాண்கிறோம். మన యొక్క జీవితంలో యేసునకు ప్రాముఖ్యతను మొదటి స్థానమును ఇవ్వకపోవటను బట్టి ఈ ద్రాక్షరసమైన సంతోషము మన జీవితంలో లేకుండా పోవుచున్నది. That's why whatever we do in our lives, we must see that all glory and honor go to God. ஆகையால் தான் நம்முடைய ஜீவியத்தில் நாம் என்ன செய்தாலும் எல்லா మహిమயும் ఘనமும் దేవునికి సెలుతపడుகிறதா என்பதை கவனிக்க வேண்டும். కావున మన జీవితమందు మనం ఏమి చేస్తున్నా సరే సమస్త ఘనత మహిమ మన దేవునికి చెల్లుచున్నదా లేదా అని మనం పరిశీలించుకొనవలెను. Whatever we do in our convention, all glory and honor should go to God and him alone. நம்முடைய கன்வென்ஷனில் நாம் என்ன செய்தாலும் எல்லா ఘనமும் మహిమயும் நம்முடைய தேவனுக்கு மாத்திரமே உரியதா இருக்க வேண்டும். మన కన్వెన్షన్ లో మనం ఏమి చేసినా సరే ఘనత మహిమలన్నీ కూడా మన దేవునికి మాత్రమే చెల్లవలసి ఉన్నవి. When the preeminence or priority is given to God, he will be the chief joy of our life. எல்லா முதலிடமும் முக்கியத்துவமும் நம்முடைய தேவனுக்கு கொடுக்கப்படும் போது அவரே நம்முடைய జీవితத்தில் ముఖ్యமான మగిల్చియాய் సంతోషమాய் కాణపడువార్. మన జీవితంలో ప్రాముఖ్యతను ప్రధానత్వమును మన యేసు ప్రభువునికి ఇచ్చినట్లయితే ఆయనే మనకు ముఖ్య సంతోషముగా ఉండును. Therefore, when we get involved in various activities in our convention, let us remember that all glory and honor go to God and he will be the preeminent person in our midst. ஆகவே நம்முடைய கன்வென்ஷனிலே பலவிதமான நிகழ்ச்சிகளிலும் வேலைகளிலும் நாம் ஈடுபடும் போது இயேசுவே நம்முடைய ஜீவியத்திலே மிகவும் முக்கியம் வாய்ந்தவராக காணப்படும்படியாக எல்லா கனமும் மகிமையும் அவருக்கே செலுத்தப்படுகிறதா என்பதை குறித்து நாம் மிகவும் கவனமுள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும். కావున మన కన్వెన్షన్ లో మనం ఏమి చేస్తున్నా సరే యేసు ప్రభు మన మధ్యలో ప్రాముఖ్యమైనటువంటి వ్యక్తిగా ఆయన మాత్రమే కనబడు నిమిత్తము ఘనత మహిమలన్నీ కూడా మన దేవునికే మనం చెల్లించుటకు జాగ్రత్త పడిదము. If it is so, he will be the chief joy of our life and we will be able to share this joy with anyone and everyone who comes for the convention. அது அப்படி இருக்கும் என்றால் அவரே நம்முடைய ஜீவியத்தில் முக்கிய மகிழ்ச்சியாய் சந்தோஷமாய் காணப்படுவார். நம்முடைய கன்வென்ஷனுக்கு கடந்து வருகிற யாவரோடும் ஒவ்வொருவரோடும் நாம் அந்த சந்தோஷத்தை பகிர்ந்து கொள்ள முடியும். అలాగైనట్లయితే ప్రభువే మనకు ముఖ్య సంతోషముగా కనబడును. మన కన్వెన్షన్ కు వచ్చినటువంటి ఎవరికైనా సరే ఈ యొక్క సంతోషమును ఆనందమును మనం పంచిపెట్టగలము. Even though the true wine Jesus was in that house, they were coming short of wine because Jesus was not given the important place in that house. மெய்யான திராட்சை செடியாகிய இயேசு அந்த வீட்டிலே இருந்த போதும் கூட அங்கு திராட்சரசம் குறைவுபட்டது காரணம் அந்த வீட்டிலே இயேசுவுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படவில்லை. నిజమైన ద్రాక్షావళిగా యేసు ప్రభు యొక్క ఇంట ఉండినప్పటికీ ద్రాక్షారసము లేకుండా పోట కారణమేదనగా యేసునకు వారు ప్రాముఖ్యత ఇవ్వలేదు. Let this not happen in our lives, in our convention. இது நம்முடைய ஜீவியத்திலும் நம்முடைய கன்வென்ஷனிலும் సంభవించాமல் இருக்க வேண்டும். ఇటువంటి కార్యము మన యొక్క కన్వెన్షన్ లోను మన యొక్క జీవితంలోను ఏమాత్రము సంభవింపకూడదు. Praise be to God. కర్తருக்கு స్తోత్రం. దేవునికి స్తోత్రము. We find that the mother of Jesus was there. இயேசுவின் தாய் கூட அங்க இருந்ததாக நாம் பார்க்கிறோம். యేసు తల్లి అక్కడ ఉండేనని మనం చదువుచున్నాము. In this context, I would like to compare the mother of Jesus with the Holy Ghost. இதை ஒப்பிட்டு பேசும்போது இயேசுவினுடைய தாயை பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு நான் இப்பொழுது ஒப்பிட விரும்புகிறேன். ఈ యొక్క సందర్భంలో నేను యేసు తల్లిని పరిశుద్ధాత్మకు పోల్చవలని కోరుచున్నాను. Mother of Jesus can be compared to the Holy Ghost. இயேசுவின் தாய் பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு ஒப்பிடப்படலாம். యేసు తల్లి పరిశుద్ధాత్మకు మనం పోల్చవచ్చును. Mother of Jesus came to him and said that they come short of wine. இயேசுவின் தாய் இயேசுவினிடத்தில் வந்து திராட்சரசம் குறைவுபட்டு போயிற்று என்று சொன்னார். యేసు తల్లి ఆయన యొద్దకు వచ్చి వారికి ద్రాక్షారసము లేదని చెప్పెను. The Holy Ghost knows the need of our life. பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு நம்முடைய ஜீவியத்தின் தேவை இன்னதென்பது தெரியும். మన జీవితం యొక్క అక్కర ఏమని చెప్పి పరిశుద్ధాత్మకు బాగా తెలియను. Holy Ghost knows that we are coming short of joy. நாம் நம்முடைய சந்தோஷத்தில் குறைவுபட்டு போயிருக்கிறோம் என்பதையும் பரிசுத்த ஆவியானவர் அறிவார். మన సంతోషంలో మనం తగ్గిపోయినామని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఎరిగి ఉన్నాడు. The Holy Ghost knows that we are in need of healing. நம்முடைய ஜீவியத்தில் நமக்கு சுகம் அவசியம் என்பதையும் பரிசுத்த ஆவியானவர் அறிந்திருக்கிறார். మనకు స్వస్థత అవసరమైనదని పరిశుద్ధాత్మ ఎరిగి ఉన్నాడు. The Holy Ghost knows that we are discouraged or disheartened.
நாம் அதைரியப்பட்டு சோர்ந்து போயிருக்கிறோம் என்பதையும் பரிசுத்த ஆவியானவர் அறிந்திருக்கிறார். అధైర్యపడి ఉన్నాము, సొమ్మసిల్లిపోయి ఉన్నామని పరిశుద్ధాత్మ ఎరిగి ఉన్నాడు. Sometimes we ourselves may not realize our real state, but the Holy Ghost is aware of it. சில வேளைகளிலே நாமே நம்முடைய உண்மையான ஒரு நிலவரத்தை அறியாமல் இருக்கலாம், ஆனால் பரிசுத்த ஆவியானவரோ அதை நன்றாக அறிந்திருக்கிறார். కొన్నిసార్లు మన యొక్క సొంత స్థితి మనమే తెలుసుకోనకుండా ఉండవచ్చును గాని పరిశుద్ధాత్మ మన స్థితిని గురించి బాగా తెలుసుకొని ఉన్నాడు. Having realized the need of that house, the mother of Jesus was pleading with the Lord. அந்த வீட்டின் தேவை இன்னது என்பதை அறிந்தவளாய் இயேசுவின் தாய் இயேசுவின் இடத்தில் வந்து அதற்காக கெஞ்சி கேட்டு நின்றாள். ఆ ఇంటిలో ఉన్నటువంటి అవసరత ఏమని చెప్పి యేసు తల్లి ఎరిగినదై యేసు ప్రభు యొద్దకు వచ్చి బతిమాలుకొనుచున్నది. Even so, having realized the need of our life, Holy Ghost is interceding in the presence of the Father on our behalf. அதுபோலவே நம்முடைய ஜீவியத்தின் தேவையையும் அறிந்தவராய் பரிசுத்த ஆவியானவர் பிதாவின் இடத்தில் அவருடைய சமூகத்தில் நமக்காக பரிந்து பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். అలాగే మనకు అవసరతను ఎరిగినటువంటి పరిశుద్ధాత్మ తండ్రి సన్నిధిలో మన కొరకు విజ్ఞాపనము చేయుచున్నాడు. We read in the book of Romans chapter 8. இதை குறித்து ரோமர் 8ஆம் அதிகாரத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம். రోమీయులకు వ్రాసిన పత్రిక 8వ అధ్యాయం నందు మనం దీని గురించి చదువుచున్నాము. Book of Romans chapter 8 and verse 26. ரோமர் 8ஆம் அதிகாரம் 26ஆம் வசனம். రోమ 8వ అధ్యాయము 26వ వాక్యము. அந்தபடியே ஆவியானவரும் நமது பலவீனங்கள் நமக்கு உதவி செய்கிறார். நாம் ஏற்றபடி வேண்டிக் கொள்ள வேண்டியது இன்னதென்று அறியாமல் இருக்கிறபடியால் ஆவியானவர் தாமே வாக்கு கடங்காத பெருமூச்சலோடு நமக்காக வேண்டுதல் செய்கிறார். Likewise, the Spirit also helpeth our infirmities, for we know not what we should pray for as we ought, but the Spirit itself maketh intercession for us with groanings which cannot be uttered. We ourselves do not know what we should pray for. நாம் ஏற்றபடி வேண்டிக் கொள்ள வேண்டியது இன்னதென்று நாமே அறியாமல் இருக்கிறோம். మనం యుక్తముగా ఎలాగన ప్రార్థన చేయవల్లో మనమే తెలియదు. But the Spirit itself makes intercession for us. ஆனால் ஆவியானவர் தாமே நமக்காக வேண்டுதல் செய்கிறார். అయితే ఆత్మదేవుడే మన పక్షముగా విజ్ఞాపనము చేయుచున్నాడు. Like the mother of Jesus was interceding with him for the wine to be provided. திராட்சரசம் அந்த இடத்திலே அருளப்படும்படியாக இயேசுவின் தாய் இயேசுவின் இடத்தில் பரிந்து பேசினது போல ద్రాక్షారసము దయచేయమని యేసు తల్లి యేసు ప్రభు యొద్ద విజ్ఞాపన చేసినట్లుగా The Holy Ghost is making intercession on our behalf with groanings which cannot be uttered. பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்காக வாக்கு கடங்காத பெருமூச்சுகளோடு வேண்டுதல் செய்கிறார். అలాగనే పరిశుద్ధాత్మ మన అక్కరల నిమిత్తము ఉచ్చరింప సఖ్యము కాని మూల్గులతో విజ్ఞాపనము చేయుచున్నాడు. I don't think that family people would have known that the mother of Jesus was speaking with him concerning this shortage. இந்த இடத்திலே விதமாக திராட்சரசம் குறைவுபட்டு போனதை குறித்து இயேசுவின் தாய் இயேசுவின் இடத்தில் இதை குறித்து பேசினாள் என்பதை அந்த வீட்டார் அறிந்திருப்பார்கள் என்று நான் நினைக்கவில்லை. ద్రాక్షారసము లేకుండా పోయినప్పుడు యేసు తల్లి యేసు ప్రభు యొద్ద ఈ విషయం నిమిత్తమై బతిమాలు కొనుచున్నదని ఒకవేళ ఆ ఇంటి వారికి కూడా తెలిసి ఉండకపోవచ్చును. Even without their own knowledge, the mother of Jesus was interceding on behalf of that family. அவர்கள் அந்த வீட்டாரனுடைய அறிவில்லாமலேயே இயேசுவின் தாய் அவரிடத்தில் அந்த திராட்சரசத்துக்காக பரிந்து பேசினாள். ఆ ఇంటి వారికి తెలియకుండానే యేసు తల్లి ద్రాక్షారసం నిమిత్తము యేసు యొద్ద విజ్ఞాపనము చేయుచున్నది. This speaks about the love of God towards us. அது தேவன் நம்மேல் வைத்ததான அன்பை குறிக்கிறது. ఇది దేవుడు మన పట్ల చూపిన ఆయన ప్రేమను సూచించున్నది. We ourselves don't know what all things we are lacking in. நாம் எந்தெந்த விஷயங்களிலே எந்தெந்த காரியங்களிலே குறைவுபட்டு போயிருக்கிறோம் என்பது நமக்கே தெரியாமல் இருக்கிறது. ఏ ఏ కార్యములందు మనకు లేమి కనబడుచున్నదని మనకే ఒకవేళ తెలియకపోవచ్చును. But today we can thank God for the Holy Ghost who is interceding on our behalf. ஆனால் இன்று நமக்காக பரிந்து பேசுகிறதான பரிசுத்த ஆவியானவருக்காக நாம் கர்த்தருக்கு நன்றி உள்ளவர்களாய் இருக்க வேண்டும். ఈ దినమున మన కొరకు విజ్ఞాపనము చేయించినటువంటి ఆ యొక్క పరిశుద్ధాత్మ నిమిత్తమై మనము కృతజ్ఞత గలవారమై ఉండవలెను. Holy Ghost knows our need. பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு நம்முடைய தேவை இன்னதென்பது தெரியும். పరిశుద్ధాత్మకు మనకు అవసరత ఏమని బాగా తెలియను. Holy Ghost knows our shortage. நம்முடைய குறைவு இன்னதென்பதை பரிசுத்த ஆவியானவர் அறிந்திருக்கிறார். మనకు లేమి ఏమని చెప్పి పరిశుద్ధాత్మ ఎరిగి ఉన్నాడు. Holy Ghost knows in which character we need to be developed. நாம் எந்த ஒரு சுபாவத்திலே இன்னும் வளர்ந்து செல்ல வேண்டும் என்பதையும் பரிசுத்த ஆவியானவர் அறிந்திருக்கிறார். ఇంకను ఏ స్వభావమందు మనం వర్ధిల్లవల్లని పరిశుద్ధాత్మ ఎరిగి ఉన్నాడు. Having realized
the need of that house, mother of Jesus was interceding with him. அந்த வீட்டின் தேவையை அறிந்தவளாய் இயேசுவின் தாய் இயேசுவின் இடத்தில் அதற்காக பரிந்து பேசினாள். ఆ ఇంటిలో ఉన్నటువంటి అవసరతను ఎరిగినదై యేసు తల్లి యేసు యొద్ద విజ్ఞాపనము చేయుచున్నది. Even so, having realized the shortcomings of our life, the Holy Ghost has been pleading on our behalf in the presence of God. அதுபோலவே நம்முடைய ஜீவியத்தில் இருக்கிறதான குறைகளை அறிந்தவராய் பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்காக தேவ சமூகத்தில் பரிந்து பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். అలాగే మన జీవితంలో ఉన్నటువంటి కొరతలన్నీ కూడా ఎరిగిన వారై పరిశుద్ధాత్మ మన పక్షముగా విజ్ఞాపనము చేయుచున్నాడు. For the Holy Ghost which is interceding on our behalf, let us all praise God. நமக்காக பரிந்து பேசிக் கொண்டிருக்கிற பரிசுத்த ஆவியானவருக்காக நாம் எல்லாரும் ஸ்தோத்திரம் మన పక్షముగా విజ్ఞాపన చేయుచున్నటువంటి పరిశుద్ధాత్మ దేవునికై మనమందరం కూడా చేరి స్తోత్రం చేయుదము. Praise the Lord, 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 praise the Lord. On one side, the mother of Jesus was interceding on behalf of that shortcoming. ஒரு பக்கத்திலே இயேசுவின் தாய் அந்த குறைவுபட்ட அந்த காரியத்தின் நிமித்தமாக இயேசுவினிடத்தில் பரிந்து பேசினாள். ఒకవైపున యేసు తల్లి ఇక కొరత నిమిత్తము యేసు యొద్ద విజ్ఞాపనము చేయుచున్నది. On the other side, we find that he was preparing the servants in order to obey whatever Jesus says. ஆனால் மறுபக்கத்திலோ இயேசு என்ன சொல்கிறாரோ அதன்படியே செய்யும்படியாக வேலைக்காரரை ஆயத்தப்படுத்தினதாகவும் நாம் பார்க்கிறோம். మరియొక వైపున యేసు చెప్పినదే అలాగే చేయునట్లుగా పరిచారకులను కూడా సిద్ధము చేయుచున్నది. Praise be to God. కర్తருக்கு స్తోత్రం. దేవునికి స్తోత్రము. Holy Ghost is standing in between God and man. பரிசுத்த ஆவியானவர் தேவனுக்கும் மனிதனுக்கும் இடையே நிற்கிறார். దేవునికి మనుషునికి మధ్య పరిశుద్ధాత్మ నిలవబడుచున్నాడు. Holy Ghost is standing in between us and our God. பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்கும் நம்முடைய தேவனுக்கும் இடையே நிற்கிறார். మనకు మన దేవునికి మధ్య పరిశుద్ధాత్మ నిలవబడుచున్నాడు. On one side, he is interceding for the shortcoming of our life in the presence of God. ஒரு பக்கத்திலே நம்முடைய ஜீவியத்தில் இருக்கிறதான அந்த குறைவு நிமித்தமாக தேவ சமூகத்தில் நமக்காக பரிந்து பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். ఒక వైపున మనలో ఉన్నటువంటి కొరత నిమిత్తము దేవుని యొద్ద విజ్ఞాపనము చేయుచున్నాడు. On the other side, he is reminding us what we are to do in God's presence. அடுத்த பக்கத்திலே தேவ சமூகத்தில் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை குறித்து நமக்கு நினைவூட்டுகிறார். మరొక వైపున దేవుని సన్నిధిలో మనం ఏమి చేయవలనని చెప్పి మనకు జ్ఞాపకం చేయుచున్నాడు. That is why in John's Gospel chapter 2 and verse 5, what do we find? ஆகையால் தான் யோவான் சுவிசேஷம் 2ஆம் அதிகாரம் 5ஆம் வசனத்தில் என்ன வாசிக்கிறோம்? యోహాను సువార్త 2వ అధ్యాయము 5వ వాక్యమందు మనం ఏం చదువుచున్నాము? அவருடைய தாய் வேலைக்காரரை நோக்கி அவர் உங்களுக்கு என்ன சொல்லுகிறாரோ அதன்படி செய்யுங்கள் என்றாள். His mother saith unto the servants, whatsoever he saith unto you, do it. His mother told the servants, whatsoever he says unto you, do it. அவருடைய தாய் வேலைக்காரரை நோக்கி அவர் உங்களுக்கு என்ன சொல்லுகிறாரோ அதன்படி செய்யுங்கள் என்றாள். ఆయన తల్లి పరిచారకులను చూచి ఆయన మీతో చెప్పునది చేయుడనెను. On one side, she was pleading on behalf of them in the presence of God. ஒரு பக்கத்திலே அவர்கள் நிமித்தமாக தேவ சமூகத்தில் பரிந்து பேசிக் கொண்டிருந்தாள். ఒక వైపున వారి నిమిత్తము దేవుని సన్నిధిలో విజ్ఞాపన చేయుచున్నది. On the other side, she was preparing the servants in order to obey whatever he commanded. அடுத்த பக்கத்திலே அவர் என்ன கட்டளையிட்டாரோ அந்த கட்டளைகளுக்கு கீழ்ப்படியும்படியாக அந்த வேலைக்காரரை அவள் ஆயத்தப்படுத்தினாள். మరొక వైపున ఆయన చెప్పునది అలాగే చేయనట్లుగా పరిచారకులను కూడా సిద్ధం చేయుచున్నది. Who are these servants in our life? நம்முடைய జీవితంలో இந்த வேலைக்காரர் யாரை குறிக்கிறார்கள்? మన జీవితంలో ఈ పరిచారకులు అనగా ఎవరు? In our life, these servants speak about the members of our body. நம்முடைய జీవితంలో இந்த வேலைக்காரர்கள் என்பது நம்முடைய శరీరத்தின் అవయవங்களை குறிக்கிறது. మన జీవితంలో ఈ పరిచారకులు అనగా మన శరీర అవయవములై ఉన్నవి. In the book of Romans chapter 6, when we read, ரோமருக்கு எழுதின நிருபம் 6ஆம் அதிகாரத்தை நாம் வாசிக்கும்போது రోమ 6వ అధ్యాయంలో మనం చదివినప్పుడు in the 19th verse we read that our members are servants in the sight of God. 19ஆம் வசனத்திலே நம்முடைய அவயங்கள் எல்லாம் தேவனுடைய சமூகத்திலே அவைகள் அடிமைகளாக காணப்படுகின்றன என்று நாம் பார்க்கிறோம். 19వ వాక్యమందు మనం చదివినప్పుడు మనకు అవయవములన్నీ కూడా దేవుని యొక్క దృష్టికి దాసులుగా కనబడుచున్నవి. Romans chapter 6 and verse 19. ரோமர் 6ஆம் அதிகாரம் 19ஆம் வசனம். రోమ 6వ అధ్యాయము 19వ వాక్యము. உங்கள் மாம்ச பலவீனத்தின் நிமித்தம் மனுஷர் பேசுகிற பிரகாரமாய் பேசுகிறேன். அக்கிரமத்தை நடப்பிக்கும்படி முன்னே நீங்கள் உங்கள் அவயங்களை அசுத்தத்திற்கும்
அக்கிரமத்துக்கும் அடிமைகளாக ஒப்புக் கொடுத்தது போல இப்பொழுது பரிசுத்தமானது நடப்பிக்கும்படி உங்கள் அவயங்களை நீதிக்கு அடிமைகளாக ஒப்புக்கொடுங்கள். I speak after the manner of men because of the infirmity of your flesh. For as ye have yielded your members servants to uncleanness and to iniquity unto iniquity, even so now yield your members servants to righteousness unto holiness. Here our members are called servants. இந்த இடத்திலே நம்முடைய அவயவங்கள் வேலைக்காரர் அல்லது அடிமைகள் என்று அழைக்கப்படுகிறது. ఇక్కడ మనకు అవయములు దాసులు అని పిలువబడుచున్నవి. Our members are servants in the sight of God. நம்முடைய அவயவங்கள் எல்லாம் தேவனுடைய பார்வையில் வேலைக்காரராய் கணக்கிடப்படுகின்றன. మనకు అవయములు దైవ దృష్టికి దాసులుగా పరిగణింపబడుచున్నవి. Before our salvation we were serving sin and Satan with our members. நம்முடைய ரட்சிப்புக்கு முன்பாக நாம் நம்முடைய சரீரத்தின் அவயவங்களை கொண்டு பாவத்திற்கும் பிசாசுக்கும் ஊழியம் செய்து வந்தோம். మనము రక్షణ పొందుటకు ముందుగా మనకు అవయముల చేత పాపమునకును అపవాదికిని మనం దాసులమై ఉంటిమి. The members of our body were servants of uncleanness and iniquity before we got saved. நாம் ரட்சிக்கப்படுவதற்கு முன்பாக நம்முடைய சரீரத்தின் அவயவங்கள் எல்லாம் அக்கிரமத்திற்கும் அசுத்தத்திற்கும் வேலைக்காரராய் அடிமைகளாய் காணப்பட்டன. మనము రక్షణ పొందుటకు ముందుగా అపవిత్రతకును అక్రమమునకును మన అవయములు దాసులుగా ఉన్నవి. Now these members have become the servants of holiness unto righteousness. ஆனால் இப்பொழுதோ இந்த அவயவங்கள் எல்லாம் பரிசுத்தத்தை நடப்பிக்கும்படி நீதியின் அவயவங்களாக மாறி இருக்கின்றன. అయితే ఇప్పుడు ఈ అవయములు పరిశుద్ధత కలుగుటకై నీతికి దాసులుగా మార్చబడి ఉన్నవి. This happened when we were baptized in water. நாம் தண்ணீர் ஞான ஸ்நானம் பெற்றபோது இது நமக்கு சம்பவித்தது. నీటి బాప్తిసం మనం పొందినప్పుడు ఈ కార్యం మనలో సంభవించెను. The members of our body which were servants of sin and Satan have become the servants of holiness and righteousness. சாத்தானுக்கும் பாவத்திற்கும் அடிமைகளாய் இருந்த நம்முடைய சரீரத்தின் அவயவங்கள் இப்பொழுது பரிசுத்தத்துக்கும் நீதிக்கும் அடிமைகளாக மாறி இருக்கின்றன. పాపమునకును అపవాదికిని దాసులుగా కనబడుచున్నటువంటి మన అవయములు ఇప్పుడు పరిశుద్ధతకు నీతికి దాసులుగా మారి ఉన్నవి. They have become servants of holiness and righteousness. அவைகள் பரிசுத்தத்துக்கும் நீதிக்கும் வேலைக்காரராய் மாறி இருக்கின்றன. పరిశుద్ధతకు నీతికి దాసులుగా మారి ఉన్నవి. Mother of Jesus commanded the servants, whatever he says unto you, do it. இயேசுவின் தாய் அந்த வேலைக்காரரை நோக்கி அவர் உங்களுக்கு என்ன சொல்கிறாரோ அப்படியே செய்யுங்கள் என்று கட்டளையிட்டார். యేసు తల్లి పరిచారకులైనటువంటి ఆ యొక్క దాసులతో ఆయన మీతో చెప్పునది చేయుడనెను. If the miracle is to happen, ஒரு அற்புதம் நடைபெற வேண்டும் என்றால், సూచక్రియ జరగవలెనంటే, if the Lord is to have his own way in our midst, நம் மத்தியிலே கர்த்தர் தம்முடைய சொந்த வழிகளை கைக்கொள்ள வேண்டும் என்றால், ప్రభు తన యొక్క మార్గములను మన మధ్యలో సిద్ధింప చేయుటకు, if he is to do great things among us, நம் மத்தியிலே அவர் பெரிய காரியங்களை செய்ய வேண்டும் என்றால், మన మధ్యలో దేవుడు గొప్ప కార్యములను చేయుటకు, our members must be willing to obey whatever he says. நம்முடைய சரீரத்தின் அவயவங்கள் அவர் என்ன சொல்கிறாரோ அவைகளுக்கு அப்படியே கீழ்ப்படிய ஆயத்தமாய் மனப்பூர்வமாய் இருக்க வேண்டும். మన శరీరం యొక్క అవయవములన్నీ కూడా ఆయన చెప్పునదే చేయనట్లుగా సిద్ధముగా ఉండవలెను. On one side she was pleading in the presence of Jesus. ஒரு பக்கத்திலே இயேசுவின் சமூகத்திலே அவள் பரிந்து பேசிக் கொண்டிருந்தாள். ఒక వైపున యేసు యొద్ద ఆమె విజ్ఞాపనము చేయుచున్నది. On the other side she was preparing the servants to obey whatever they were told. மறுபக்கத்திலே வேலைக்காரருக்கு என்ன சொல்லப்படுகிறதோ அவைகளுக்கு அப்படியே கீழ்ப்படியும்படியாக வேலைக்காரரை அவள் ஆயத்தப்படுத்தினாள். మరొక వైపున పరిచారకులైనటువంటి దాసులతో ప్రభు చెప్పునది చేయనట్లుగా సిద్ధము చేయుచున్నది. This is what the Holy Ghost is doing with our life. நம்முடைய ஜீவியத்திலும் கூட பரிசுத்த ஆவியானவர் இதையே செய்து வருகிறார். ఇట్టి క్రియనే పరిశుద్ధాత్మ కూడా మన జీవితములలో చేయుచున్నాడు. Holy Ghost is making intercession on behalf of us before the Lord. நமது நிமித்தமாக பரிசுத்த ஆவியானவர் கர்த்தருக்கு முன்பாக பரிந்து பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். మన పక్షముగా పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొద్ద విజ్ఞాపనము చేయుచున్నాడు. And on the other side he speaks with us to obey whatever God has to tell us. மறுபக்கத்திலே கர்த்தர் நமக்கு என்ன சொல்கிறாரோ அவற்றிற்கு கீழ்ப்படியும்படியாக அவர் நம்மோடு கூட பேசுகிறார். మరొక వైపున ప్రభు మనతో ఏమి చెప్పుచున్నాడో అలాగనే చేయనట్లుగా మనల్ని సిద్ధము చేయుచున్నాడు. What did she say? அவள் என்ன சொன்னார்? ఆమె ఏమని చెప్పెను? Whatsoever he saith unto you, do it. அவர் உங்களுக்கு என்ன சொல்கிறாரோ அதின்படி செய்யுங்கள். ఆయన మీతో చెప్పునది చేయుడనెను. Whatsoever he saith unto you, do it.
அவர் உங்களுக்கு என்ன சொல்லுகிறாரோ அதின்படி செய்யுங்கள். ఆయన మీతో చెప్పునది చేయుడనెను. Praise be to God. కర్తருக்கு స్తోత్రం. దేవునికి స్తోత్రము. In the 4th verse we read that when she approached Jesus asking for this request, இந்த வேண்டுதல் நிமித்தமாக அவள் இயேசுவின் இடத்தில் சென்றபோது நாம் 4ஆம் வசனத்தில் வாசிப்பதென்ன? యేసు యొద్ద ఇక విజ్ఞాపన చేయుటకు ఆమె వచ్చినప్పుడు 4వ వాక్యములో మనం ఏం చదువుచున్నాము? The answer was, mine hour is not yet come. அதற்கு கொடுக்கப்பட்ட பதில், என் வேளை இன்னும் வரவில்லை. దానికి ఇవ్వబడిన జవాబేమనగా, నా సమయం ఇంకను రాలేదు. My hour is not yet come. என் வேளை இன்னும் வரவில்லை. నా సమయం ఇంకను రాలేదు. But immediately we find in the 7th verse that the hour of the Lord came. ஆனால் உடனடியாக தானே 7வது வசனத்திலே கர்த்தருடைய வேளை வந்தது என்று பார்க்கிறோம். అయితే వెంటనే 7వ వాక్యములో ప్రభు యొక్క సమయము వచ్చినట్లుగా చదువుచున్నాము. Within a couple of minutes the hour of the Lord came. 2 నిమిషங்களுக்குள்ளாகவே కర్తరుடைய వేళை வந்தது. ఒక 2 నిమిషముల్లోనే ప్రభు యొక్క సమయము వచ్చి ఉన్నది. How did the hour of the Lord come? కర్తరుடைய వేళை எப்படி வந்தது? ప్రభు యొక్క సమయము ఎలాగున వచ్చెను? Because the servants were willing to obey whatever he was going to say. அதற்கு காரணம் அவர் என்ன சொல்ல போகிறாரோ அவை எல்லாவற்றிற்கும் கீழ்ப்படிய வேலைக்காரர் மனப்பூர்வம் உள்ளவர்களாய் இருந்தார்கள். ఆ యొక్క పరిచారకులు ప్రభు చెప్పునది అలాగే చేయనట్లుగా సిద్ధముగా ఉండుటను బట్టి Many a time, because we are not prepared to obey whatever God speaks with us, the Lord is not able to do miracles or great things in our life. அநேக வேளைகளிலே கர்த்தர் நம்மிடத்தில் என்னென்ன சொல்கிறாரோ அவைகளுக்கு நாம் கீழ்ப்படிய மனமில்லாமல் போகிறபடியினால் தான் தேவன் நம் மத்தியிலே நம் ஜீவியத்திலே பெரிய காரியங்களையும் அற்புதங்களையும் செய்ய முடியாமல் போகிறது. అనేక పర్యాయములు ప్రభు మనతో చెప్పునది అలాగనే చేయుటకు మనకు మనసు లేదు గనుక ప్రభు మన మధ్యలో సూచక్రియలు అద్భుత కార్యములను చేయలేకపోవచ్చున్నాడు. The hour of the Lord doesn't come because we are not prepared to obey whatever he speaks with us. கர்த்தர் நம்மிடத்தில் என்ன காரியத்தை பேசினாலும் அதற்கு நாம் கீழ்ப்படிய ஆயத்தமில்லாமற் போகிறபடியினால் தான் கர்த்தருடைய வேளை வருவதில்லை. ప్రభు మనతో ఏమి చెప్పుచున్నాడో అలాగే విధేయపడుటకు మనకు మనసు లేదు గనుక ప్రభు యొక్క సమయము ఇంకా రాలేదు. When the servants were prepared to obey whatever the Lord was going to speak, immediately the hour of the Lord came. கர்த்தர் அவர்களிடத்தில் என்ன சொல்ல போகிறாரோ அவை எல்லாவற்றிற்கும் கீழ்ப்படியும்படி வேலைக்காரர் மனமுள்ளவர்களாய் இருந்தபோது கர்த்தருடைய வேளை உடனடியாக வந்தது. ప్రభు ఏమని చెప్పుచున్నాడో అలాగనే చేయుటకు పరిచారకులకు సిద్ధమైన మనసు కలిగినప్పుడే ప్రభు యొక్క సమయము వచ్చెను. Even so, when we are willing to obey whatever God speaks with us, the Lord will be able to do great things for us. அதுபோலவே கர்த்தர் நம்மிடத்தில் என்னென்ன காரியங்களை பேசுகிறாரோ அவை எல்லாவற்றிற்கும் நாம் கீழ்ப்படிய ஆயத்தமுள்ளவர்களாய் இருக்கும்போது கர்த்தர் நம் மத்தியிலே பெரிய காரியங்களை செய்வார். అలాగే ప్రభు మనతో ఏమేమి సెలవిచ్చుచున్నాడో అలాగనే విధేయపడుటకు సిద్ధమైన మనస్సు మనకు కలిగినప్పుడే ప్రభు యొక్క సమయము వచ్చును. In verse 6 we read about 6 water pots of stone which were found in that house. 6ஆம் வசனத்திலே அந்த வீட்டில் இருந்ததான 6 கற்சாடிகளை குறித்து நாம் வாசிக்கிறோம். 6వ వాక్యమందు ఆ ఇంట ఉన్నటువంటి 6 రాతి బాణలను గురించి చదువుచున్నాము. John's Gospel chapter 2 and verse 6. யோவான் சுவிசேஷம் 2ஆம் அதிகாரம் 6ஆம் வசனம். யோவான் சுவார்த்த 2వ అధ్యాయము 6వ వాక్యము. யூதர்கள் தங்களை சுத்திகரிக்கும் முறைமையின்படியே ஒவ்வொன்றும் 2-3 குடம் தண்ணீர் கொள்ளத்தக்க 6 கற்சாடிகள் அங்கே வைத்திருந்தது. And there were set there 6 water pots of stone after the manner of the purifying of the Jews, containing 2 or 3 firkins apiece. Praise be to God. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవునికి స్తోత్రము. 6 water pots were there in that house. அந்த வீட்டிலே 6 கற்சாடிகள் இருந்தன. ఆ ఇంట 6 రాతి బాణలు ఉండెను. These water pots were empty. இந்த கற்சாடிகள் எல்லாம் வெறுமையாய் இருந்தன. ఈ రాతి బాణలన్నీ ఖాళీగా ఉండెను. That is why in the 7th verse we find that Jesus was asking them to fill the water pots with water. ஆகையால் தான் 7ஆம் வசனத்திலே அந்த கற்சாடிகள் எல்லாம் தண்ணீரை ஊற்றி தண்ணீரால் நிரப்பும்படியாக இயேசு அவர்களுக்கு சொல்வதை நாம் பார்க்கிறோம். అందుచేతనే 7వ వాక్యమందు ఆ యొక్క బాణలు నీళ్లతో నింపమని యేసు ప్రభు చెప్పుటను మనం గమనించగలము. According to the Jewish custom, யூதர்களின் முறைமையின்படி యూదుల యొక్క ఆచార ప్రకారము those who are entering into the wedding hall for the feast, கல்யாண விருந்துக்காக அந்த கல்யாண வீட்டிற்குள் பிரவேசிக்கிறதான அனைவரும் విందు నిమిత్తము ఆ యొక్క వివాహ విందులోనికి ప్రవేశించే వారందరూ before they enter into the
a wedding feast, அவர்கள் அந்த கல்யாண விருந்திற்கு செல்வதற்கு முன்பாக వివాహ విందును ఆరగించుటకు ముందుగా they used to wash their hands and feet using the water that was kept in these pots. இந்த கற்சாடிகளிலே விதமாய் வார்க்கப்பட்ட தண்ணீரினால் தங்கள் கைகளையும் கால்களையும் கழுவுவது அவர்களுக்கு வழக்கமாய் இருந்தது. ఈ యొక్క బాణంలో ఉంచబడినటువంటి నీళ్ల చేత తమ చేతులు కాళ్ళు కడుక్కొనుట తమ అలవాటు. Before they enter into the wedding feast, they cleanse themselves with the water that was found in the pots. அவர்கள் கல்யாண விருந்திற்கு செல்வதற்கு முன்பாக விவிதமாய் வெளியே வைக்கப்பட்டிருந்த கற்சாடிகளில் இருந்த தண்ணீரினால் தங்களை அவர்கள் சுத்தம் செய்வது வழக்கம். వివాహ విందులోనికి ప్రవేశించుటకు ముందుగా ఈ బాణంలో ఉంచబడిన నీళ్ల చేత తమ చేతులు కాళ్ళు కడుక్కొనుట వారి యొక్క ఆచారము. So here we find that these pots were empty. ஆகையால் இந்த இடத்திலே இந்த சாடிகள் எல்லாம் வெறுமையாய் காலியாய் இருந்ததாக பார்க்கிறோம். అయితే ఇక్కడ ఈ బాణలన్నీ ఖాళీగా ఉన్నట్లుగా మనం చూస్తున్నాము. It was filled with water. அது தண்ணீரால் நிரப்பப்பட்டிருந்தது. అవి నీళ్ల చేత నింపబడినవి. But the water was used by the people, those who already entered the wedding feast. ஆனால் ஏற்கனவே இப்பொழுது கல்யாண விருந்துக்கு வந்ததான அந்த ஜனங்களால் அந்த தண்ணீர் எல்லாம் காலியாக்கப்பட்டன. అయితే అప్పటికే వివాహ విందునకు వచ్చిన వారి చేత ఆ యొక్క నీళ్లన్నీ కూడా ఉపయోగింపబడి ఉన్నవి. Praise be to God. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవునికి స్తోత్రము. Now Jesus said, fill these pots with water. இப்பொழுது இயேசு அவர்களை நோக்கி இந்த சாடிகளை தண்ணீரால் நிரப்புங்கள் என்கிறார். అప్పుడు యేసు ఈ బాణలు నీళ్ల చేత నింపమని చెప్పెను. That is why the mother of Jesus told them, whatsoever he says unto you, do it. ஆகையால் தான் இயேசுவின் தாய் அந்த வேலைக்காரரை பார்த்து அவர் உங்களுக்கு என்ன சொல்கிறாரோ அதன்படி செய்யுங்கள் என்றார். అందుచేతన యేసు తల్లి పరిచారకులతో ఆయన మీతో చెప్పునది చేయుడని చెప్పెను. It appeared to be foolishness to say to fill the pots with water. அந்த இடத்திலே அந்த ஜாடிகளை எல்லாம் மறுபடியும் தண்ணீரால் நிரப்ப வேண்டும் என்று சொல்வது ஒரு மதியீனமாக தோன்றியது. మరలా యొక్క బాణలన్నీ కూడా నీళ్ల చేత నింపుట అని చెప్పినది ఒక బుద్ధిహీనమైన పనిగా ఉన్నది. If the servants had used the human wisdom, அந்த வேலைக்காரர் தங்களுடைய மனுஷீக ஞானத்தை பிரயோஜனப்படுத்தி இருப்பார்கள் என்றால் ఆ పరిచారకులు తమ మానవ బుద్ధిని ఉపయోగించినట్లయితే they wouldn't have filled the pots with water. அவர்கள் அந்த ஜாடிகளை தண்ணீரால் நிரப்பி இருக்க மாட்டார்கள். వారి యొక్క బాణలను నీళ్ల చేత నింపి ఉండరు. They would have turned round and told Jesus, "Oh Lord, already people are sitting in the feast without wine. Now you are asking to fill the pots with water, expecting more people to come." அவர்கள் திரும்பி பார்த்து இயேசுவை நோக்கி, ஆண்டவரே, ஜனங்கள் ஏற்கனவே கல்யாண விருந்தில் திராட்சரசம் இல்லாமல் உட்கார்ந்திருக்கிறார்கள், இன்னும் அநேக ஜனங்கள் வர வேண்டும் என்று நீர் இந்த ஜாடிகளை எல்லாம் தண்ணீரால் நிரப்ப வேண்டும் என்று சொல்கிறீரே என்றிருப்பார்கள். వారు ఒకవేళ యేసుకు ఎదురు తిరిగి ఇప్పటికే వివాహ విందులో అనేకులు ద్రాక్షారసం లేకుండా కూర్చొని ఉన్నారే, నువ్వు మరలా నీళ్ల చేత నింపమని చెప్పుచున్నావు, ఇంకను అనేకులు రావాలని నువ్వు కోరుచున్నావా ఉన్నట్లుగా వారు అని ఉన్నారు. Because the water that was used in these pots were for the people, those who are going to enter into the wedding feast. ஏனென்றால் இந்த ஜாடிகளில் நிரப்பப்படும் தண்ணீரானது இனிமேல் கல்யாண விருந்துக்கு வருகிறவர்களுக்காக உபயோகப்படுத்தப்படும்படியாக வைக்கப்பட்டிருந்தது. ఎందుకనగా ఇక బాణల్లో ఉన్నటువంటి నీళ్లు ఇక విందునకు రావాల్సిన వారి చేత ఉపయోగింపబడును. It appeared to be foolishness to fill that pots with water because people were already sitting without wine in the feast. கல்யாண விருந்திலே ஜனங்கள் ஏற்கனவே திராட்சரசம் இல்லாமல் உட்கார்ந்திருந்தபடியால் இந்த ஜாடிகளை எல்லாம் தண்ணீரால் நிரப்ப சொன்னது அது ஒரு மதியீனமாக தோன்றினது. వివాహ విందులో అప్పటికే జనులు ద్రాక్షరసం లేకుండా కూర్చొని ఉన్నారు, ఈ యొక్క బాణలు నీళ్ల చేత నింపుట అని చెప్పినది ఎంతో బుద్ధిహీనమైన పనిగా కనబడుచున్నది. Beloved ones, we have been called, the Bible says, to confound the things that are wise in this world, to foolishness. அருமையானவர்களே, பைத்தியமானவர்களை கொண்டு உலகத்தில் ஞானிகளை வெட்கப்படுத்தும்படியாக தேவன் நம்மை தெரிந்து கொண்டார் என்று వచనం சொல்கிறது. అందుచేతనే మనం చదువుచున్నాము, వెర్రివారి చేత ఇక లోకంలో ఉన్నటువంటి జ్ఞానులను సిగ్గుపరచు నిమిత్తమే ప్రభు మనల్ని ఏర్పరచుకొని ఉన్నాడు. 1 Corinthians chapter 1. 1 కొరింథీయుల మొదటి అధ్యాయం. మొదటి కొరింథీ మొదటి అధ్యాయము. 1 Corinthians chapter 1 and verse 27. 1 కొరింథీయుల మొదటి అధ్యాయం 27వ వచనం. మొదటి కొరింథీ మొదటి అధ్యాయము 27వ వాక్యము. Verses 26 and 27. 26 27వ వచనங்கள். 26 27 వాక్యములు. எப்படியெனில் சகோதரரே, நீங்கள் அழைக்கப்பட்ட அழைப்பை பாருங்கள். மாம்சத்தின்படி ஞானிகள் அநேகரில்லை, வல்லவர்கள் அநேகரில்லை, பிரபுக்கள் அநேகரில்லை. ஞானிகளை வெட்கப்படுத்தும்படி தேவன் உலகத்தில் பைத்தியமானவர்களை தெரிந்து கொண்டார். பலமுள்ளவர்களை வெட்கப்படுத்தும்படி தேவன் உலகத்தில் பலவீனமானவர்களை தெரிந்து கொண்டார். You see, O calling brethren,
how that not many wise men after the flesh, not many mighty, not many noble are called, but God hath chosen the foolish things of the world to confound the wise, and God hath chosen the weak things of the world to confound the things which are mighty. God has called or chosen the foolish things of this world to confound the wise. இந்த உலகத்தின் ஞானிகளை வெட்கப்படுத்தும்படியாக தேவன் உலகத்தில் பைத்தியமானவைகளை தெரிந்து கொண்டார் அல்லது அழைத்தார் என்று பார்க்கிறோம். జ్ఞానులను సిగ్గుపరచుటకు లోకంలో ఉండు వెర్రివారిని దేవుడు ఏర్పరచుకొని ఉన్నాడు. That is the calling by which we have been called. இதுதான் நாம் அழைக்கப்பட்ட அழைப்பாகும். ఇదే మనం పిలువబడినటువంటి పిలుపు. If that servants had used the human wisdom, they wouldn't have obeyed what Jesus told them. இந்த வேலைக்காரர் தங்களுடைய மனுஷீக ஞானத்தை உபயோகித்திருப்பார்கள் என்றால் இயேசு அவர்களுக்கு சொன்ன காரியத்திற்கு அவர்கள் கீழ்ப்படிந்திருக்க மாட்டார்கள். ఈ యొక్క పరిచారకులు తమ మానవ బుద్ధిని ఉపయోగించినట్లయితే యేసు చెప్పినటువంటి మాటకు వారు లోబడి ఉండరు. Even so, if the Lord is to do great things and miracles in our midst, அதுபோலவே தேவன் நம் மத்தியிலே பெரிய காரியங்களையும் அற்புதங்களையும் நடப்பிக்க வேண்டும் என்றார், అలాగే ప్రభు మన మధ్యలో సూచక క్రియలు అద్భుతములను జరిగింపవలెనంటే we must have an implicit obedience to the voice of God. தேவனுடைய சத்தத்திற்கு கேள்வி இல்லாமல் உடனடியாக கீழ்ப்படியக்கூடிய ஒரு தன்மை நமக்கு இருக்க வேண்டும். ఏ ప్రశ్న కూడా వేయకుండా దేవుని యొక్క స్వరమునకు అలాగే విధేయపడు మనస్సు మనకు అవసరము. If we use our human wisdom, we may not be able to do whatever he says. நாம் நம்முடைய மனுஷீக ஞானத்தை உபயோகிப்போம் என்றால் அவர் என்ன சொல்கிறாரோ அதற்கு நம்மால் கீழ்ப்படிய கூடாமற் போய்விடும். మన మానవ బుద్ధిని మనం ఉపయోగించినట్లయితే ప్రభు చెప్పినది అలాగే మనము చేయకపోదుము. But if we are willing to obey without questioning God, he will be able to do great things in our midst. ஆனால் தேவனை கேள்வி கேட்காமல் அப்படியே நாம் கீழ்ப்படிவோம் என்றால் அவர் நம் மத்தியிலே பெரிய காரியங்களை செய்யக்கூடியவராய் இருப்பார். అయితే ఏ ప్రశ్న కూడా వేయకుండా ప్రభువునకు అలాగే మనం విధేయపడినప్పుడు ప్రభు మన మధ్యలో గొప్ప కార్యములను చేయును. Sometimes it could be even foolishness in the sight of others. ஒருவேளை மற்றவர்களுடைய பார்வையில் அது மதீனமாகவும் கூட தோன்றலாம். కొన్నిసార్లు ఇతరుల యొక్క దృష్టికి అది వెర్రితనముగా కనబడవచ్చు. But when we obey, we will be able to see the blessing in our life. ஆனால் நாம் கீழ்ப்படிவோம் என்றால் நம்முடைய జీవితத்தில் நாம் ఆశీర్వాదத்தை కాణ முடியும். అయితే మనం విధేయపడినప్పుడు మన జీవితంలో ప్రభు యొక్క ఆశీర్వాదము మనం చూడగలము. In this convention, let us not walk by sight but by faith. இந்த కన్వెన్షనిலே நாம் దరిసిத்து నడవాமல் విశ్వాసத்தால் நடக்க ఈ கடவோம். కన్వెన్షన్ లో మనము వెలి చూపును బట్టి నడవక విశ్వాసము చేతనే మనం నడుచుకొనేదము. Even if we have been asked to do something which is foolishness, let us be willing to obey whatever we have been told without questioning. மதியீனமாக தோன்றும் காரியம் போல் ஏதாவது காணப்பட்டாலும் அதை நாம் செய்யும்படி நமக்கு சொல்லப்பட்டால் எந்த விதமான கேள்வியும் இல்லாமல் நாம் அதற்கு அப்படியே கீழ்ப்படிவோமாக. బుద్ధిహీనముగా వెర్రితనముగా కనబడుచున్నటువంటి ఏ కార్యమైనా కూడా మనతో చేయమని చెప్పినప్పుడు ఏ ప్రశ్న కూడా వేయకుండా అలాగే మనం విధేయపడేదము. Only when we have the spirit of faith, we will be able to obey implicitly. நமக்கு ஒரு விசுவாசத்தின் ஆவி இருந்தால் மட்டும்தான் கேள்வி இல்லாமல் அப்படியே நாம் கீழ்ப்படிய முடியும். విశ్వాసము గల ఆత్మ మనలో ఉండినప్పుడే ఏ ప్రశ్న కూడా వేయకుండా మనం లోబడగలము. Praise be to God. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవునికి స్తోత్రము. Here Jesus told them, fill the water pots with what? இந்த இடத்திலே அந்த ஜாடிகளை தண்ணீரால் நிரப்புங்கள் என்று இயேசு சொன்னார். ఇక్కడ యేసు ఆ యొక్క బాణలు నీళ్ల చేత నింపమని చెప్పుచున్నాడు. And verse 7 we read, they filled them up to the brim. 7వ వచనத்திலே அவர்கள் அவைகளை நிறைய நிரப்பினார்கள் என்று நாம் பார்க்கிறோம். 7వ వాక్యమందు చదివినప్పుడు వారు వాటిని అంచుల మట్టుకు నింపిరి. They filled them up to the overflowing. அது நிறைந்து వழியும் அளவிற்கு அதை தண்ணீரால் நிரப்பினார்கள். అది నిండి పారునట్లుగా అంచుల మట్టుకు దాన్ని నింపి ఉన్నారు. They didn't stop filling half the way through. ஏதோ பாதி ஜாடி அளவு மாத்திரம் தண்ணீர் நிரப்பிவிட்டு நின்று விடவில்லை. ఆ యొక్క బాణలు ఏదో సగం మట్టుకు నింపలేదు. They didn't stop filling up to the 3/4 of the pots. அல்லது ஏதோ முக்கா ஜாடி அளவிற்கு மாத்திரம் தண்ணீரை நிரப்பிவிட்டு அப்படி நிறுத்தி விடவில்லை. లేక దాని 3 భాగముల వరకు ఆ బాణలు నీళ్ల చేత నింపలేదు. They filled them up to the brim. அது நிறைந்து வழியக்கூடிய அளவுக்கு அவ்வளவு நிறைய நிரப்பினார்கள். దాని అంచుల మట్టుకు వారు నింపిరి. They did not fill only 3 pots and the remaining were left out. ஏதோ 3 கற்சாடிகளை மாத்திரம் தண்ணீரால் நிரப்பிவிட்டு மற்ற 3ஐ அப்படியே விட்டுவிடவில்லை. 3 బాణలను నింపి మిగిలినవి అలాగనే వదలలేదు. All the 6 pots they filled them up to the brim. 6 ஜாடிகளையும் நிறைய வழியத்தக்கதாக அவர்கள் தண்ணீர் அந்த ஜாடிகளிலே நிரப்பினார்கள். 6 బాణలు కూడా వారు పూర్తిగా నిండినట్లుగా అంచుల మట్టుకు నింపి ఉన్నారు. How is it applicable with our life?
అది நம்முடைய జీవితத்தில் ఎవిధమాய் పొరుందు ఎలాగన మన జీవితమునకు ఇది పొందికగా ఉన్నది. Doing the perfect will of God. దేవునుடைய పరిపూర్ణ చిత్తத்தை செய்வது. దేవుని యొక్క సంపూర్ణ చిత్తమును మనం చేయుట ఉన్నది. Doing the perfect will of God in our life. நம்முடைய జీవితத்திலே దేవునుடைய పరిపూర్ణ చిత్తத்தை நிறைவேற்றுவது. మన జీవితమందు దేవుని యొక్క సంపూర్ణ చిత్తమును మనం చేయుట ఉన్నది. Doing the will of God without questioning and murmuring. எந்த விதமான கேள்வியும் முறுமுறுப்பும் இல்லாமல் தேவனுடைய பரிபூர்ண சித்தத்தை நம் జీవితத்தில் செய்வது. ఏ ప్రశ్న వేయకుండా సణుగు సంశయము లేకుండా దేవుని యొక్క చిత్తము మనం చేయుట ఉన్నది. Doing the will of God willingly and joyfully. தேவனுடைய சித்தத்தை மனப்பூர்வமாகவும் சந்தோஷமாகவும் செய்வது. దేవుని యొక్క చిత్తమును హృదయపూర్వకంగాను సంతోషముగాను చేయుట ఉన్నది. Doing the will of God wholeheartedly. தேவனுடைய சித்தத்தை மனப்பூர்வமா முழு இருதயத்தோடு செய்வது. మనపూర్వకంగా హృదయపూర్వకంగా మనము దేవుని చిత్తము చేయుట ఉన్నది. They filled all the 6 water pots up to the brim. அவர்கள் அந்த 6 கற்சாடிகளையும் நிறைய வழியத்தக்கதாக தண்ணீரால் நிரப்பினார்கள். 6 బాణలు కూడా వారు నీళ్ల చేత అంచుల మట్టుకు నింపి ఉన్నారు. If we are to see a miracle in our life, நம்முடைய జీవితத்திலே நாம் ஒரு அற்புதத்தை காண வேண்டும் మన జీవితమందు ఒక సూచక్రియ మనం చూడవలెనంటే, if we are to be transformed as the glorious bride of Christ, கிறிஸ்துவினுடைய மகிமை நிறைந்த மணவாட்டியாக நாம் மறுரூபமாக்கப்பட வேண்டும் என்றால், క్రీస్తు యొక్క మహిమగల పెండ్లి కుమార్తెగా రూపాంతరము చెందవలెనంటే, if we are to prepare the church for the wedding of the lamb, நாம் சபையை ஆட்டுக்குட்டியானவருடைய கல்யாணத்திற்கென்று ஆயத்தப்படுத்த வேண்டும் என்றால், గొర్రెపిల్ల యొక్క వివాహమునకు సంఘమును మనం సిద్ధపరచవలెనంటే, we must be willing to do the perfect will of God without questioning or murmuring, with all wholeheartedly, joyfully in the presence of God. எந்த விதமான கேள்வியும் இல்லாமல் முறுமுறுப்பும் இல்லாமல் மனப்பூர்வமாக முழு இருதயத்தோடு தேவ சமூகத்திலே தேவனுடைய சித்தத்தை பரிபூர்ணமாய் நாம் செய்யக்கூடியவர்களாய் இருக்க வேண்டும். ఏ ప్రశ్న కూడా వేయకుండా ఏ మాత్రము సనగక దేవుని యొక్క చిత్తమును హృదయపూర్వకంగాను మనపూర్వకంగాను మనం చేయవారమై కనబడవలెను. The servants filled all the water pots up to the brim with water. வேலைக்காரர் எல்லா கற்சாடிகளையும் நிறைய வழியத்தக்கதாக தண்ணீரால் ఈ நிரப்பினார்கள். యొక్క పరిచారకుల యొక్క బాణలన్నీ కూడా అంచుల మట్టుకు కూడా నింపి ఉన్నారు. And 8th verse, Jesus says, "Draw out now and bear unto the governor of the feast." 8ஆம் வசனத்தில் இயேசு அவர்களை நோக்கி, நீங்கள் இப்பொழுது மொண்டு பந்தி விசாரிப்புக்காரனிடத்தில் கொண்டு போங்கள் என்று சொல்வதை 8వ వాక్యమందు యేసు వారితో మీరు ఇప్పుడు ముంచి విందు ప్రధాని యొద్దకు తీసుకొని పొండని చెప్పెను. Jesus did not even pray for that water to become wine. அந்த தண்ணீர் திராட்சரசமாக மாற்றப்படும்படியாக இயேசு அதற்கு ஜெபிக்க கூட இல்லை. ఆ యొక్క నీళ్లు ద్రాక్షరసముగా మారినట్లుగా యేసు ప్రార్థన కూడా చేయలేదు. Neither did he taste it to see whether it has become wine. அந்த தண்ணீர் திராட்சரசமாக மாறியதா என்பதை பார்க்கும்படி அதை அவர் ருசி பார்க்கவும் இல்லை. లేక ఆ నీళ్లు ద్రాక్షరసముగా మారియున్నదా లేదా అని రుచి కూడా చూడలేదు. He was so confident that the water has become wine. அந்த தண்ணீர் திராட்சரசமாக மாறிவிட்டது என்பதை குறித்து அவர் அவ்வளவு நிச்சயமுள்ளவராய் இருந்தார். ఆ నీళ్లు ద్రాక్షరసముగా మారియున్నవనుటకు యేసు దృఢ నిశ్చయత కలిగి ఉన్నాడు. Neither did he pray for the water, nor did he taste it to see whether it has become wine. அவர் அந்த தண்ணீருக்காக ஜெபிக்கவும் இல்லை, அந்த தண்ணீர் திராட்சரசமாக மாறிவிட்டதா இல்லையா என்பதை அறியும்படி அதை ருசி பார்க்கவும் இல்லை. యేసు ఆ నీళ్ల కొరకు ప్రార్థన చేయలేదు, ఆ నీళ్లు ద్రాక్షరసముగా మారియున్నదా లేదా అని రుచి కూడా చూడనూ లేదు. Perfect obedience has already brought the miracle of God there. பரிபூர்ணமான கீழ்ப்படிதல் ஏற்கனவே தேவனுடைய அற்புதத்தை அந்த இடத்திலே நடப்பித்தது. ఒక సంపూర్ణమైన విధేయత అప్పటికే ఆ స్థలమందు ఒక అద్భుత క్రియను జరిగించెను. When we have a perfect obedience to do the will of God, we will be able to see great things in our lives. தேவ சித்தத்தை செய்யும்படியாக நம்முடைய ஜீவியத்திலே பூரண கீழ்ப்படிதல் நமக்கு உண்டாயிருக்கும் போது நம்முடைய ஜீவியத்தில் பெரிய காரியங்களை நாம் காண முடியும். దేవుని యొక్క చిత్తమును చేయుటకు మన జీవితమందు సంపూర్ణ విధేయత ఉన్నట్లయితే దేవుని యొక్క అద్భుతములను మనం చూడగలము. But many a time when the will of God is revealed, we question, we murmur, we don't have a perfect obedience in our part. ஆனால் अनेक வேளைகளிலே தேவ சித்தம் நமக்கு வெளிப்படுத்தப்படும் போது நாம் கேள்வி கேட்கிறோம், முறுமுறுக்கிறோம், நம்முடைய பகுதியிலே பூரண கீழ்ப்படிதல் இல்லாமல் போய் விடுகிறது. అనేక సార్లు దైవ చిత్తము మనకు బయలుపరచబడినప్పుడు ప్రశ్నలు వేయుచున్నాము, సణుగుచున్నాము, సంపూర్ణంగా విధేయపడలేకపోవచ్చున్నాము. We use our human wisdom and ask, why can't it be so? Why is it so? And so forth and so on.
நம்முடைய மனுஷீக ஞானத்தை நாம் உபயோகித்து இது ஏன் இப்படி இருக்கக்கூடாது, இது ஏன் இப்படி எல்லாம் இருக்க வேண்டும் என்று நாம் கேள்வி கேட்கிறோம். మన మానవ బుద్ధిని మనం ఉపయోగించి ప్రభువా ఇది ఎందుకు, ఇది అలాగనే ఎందుకు జరుగుచున్నదని మనం ప్రశ్నలు వేయుచున్నాము. Beloved ones, let us be willing to obey whatever God speaks with us in this convention. பிரியமானவர்களே, கர்த்தர் இந்த கன்வென்ஷனிலே நம்மோடு என்னென்ன காரியம் பேசுகிறாரோ அதற்கு அப்படியே கீழ்ப்படிய நாம் ஆயத்தமுள்ளவர்களாய் இருப்போமாக. కావున ప్రియులారా, ఈ కన్వెన్షన్ లో ప్రభు మనతో ఏమి చెప్పుచున్నాడో అలాగనే చేయుటకు మనం సిద్ధమైన మనసు కలిగి ఉందాము. When they obeyed as they were told, the miracle has already taken place and the water has become wine. அவர்களுக்கு சொல்லப்பட்டபடியே அவர்கள் கீழ்ப்படிந்த போது அற்புதம் ஏற்கனவே நடந்தாயிற்று. அந்த தண்ணீர் திராட்சரசமாக மாறியது. వారికి చెప్పినట్లుగానే వారు చేసినప్పుడు అప్పటికే ఒక అద్భుతం జరిగి ఉన్నది. నీళ్లు ద్రాక్షారసముగా మారి ఉన్నవి. Praise be to God. కర్తருக்கு దేవునికి స్తోత్రము. Water has become wine. தண்ணீர் திராட்சரசமாக மாறியது. నీళ్లు ద్రాక్షారసముగా మారినవి. Perhaps today our life is like water. ஒருவேளை இன்று நம்முடைய ஜீவியம் தண்ணீரை போல இருக்கலாம். ఒకవేళ నేడు మన యొక్క జీవితము నీళ్ల వలె కనబడవచ్చును. What does water show? தண்ணீர் எதை காண்பிக்கிறது? నీళ్లు దేనిని సూచించినవి? Water shows a tasteless life. தண்ணீர் என்பது ருசி இல்லாத ஒரு ஜீவியத்தை குறிக்கிறது. నీళ్లు అనగా రుచి లేని జీవితము. You could have come for this convention with a tasteless life. நீங்கள் இந்த கன்வென்ஷனுக்கு ருசி இல்லாத ஒரு ஜீவியத்தோடு கூட வந்திருக்கலாம். నీవు ఈ కన్వెన్షన్ కు రుచి లేని జీవితముతో వచ్చి ఉండవచ్చును. Water was turned to wine. ஆனால் தண்ணீர் திராட்சரசமாக மாறியது. నీళ్లు ద్రాక్షారసముగా మారి ఉన్నవి. The Lord wants you to become a person who gives a taste to others. நீங்கள் மற்றவர்களுக்கு ருசி அளிக்கக்கூடிய ஒரு ஆளாக மாற வேண்டும் என்று கர்த்தர் உங்களை குறித்து விரும்புகிறார். ఇతరులకు రుచినిచ్చినటువంటి వారుగా మీరు మారవల్లని చెప్పి ప్రభు కోరుచున్నాడు. You may be thinking that my ministry is a tasteless one, no blessing for others. என்னுடைய ஊழியத்திலே எந்த விதமான ருசியும் இல்லை, மற்றவர்களுக்கு எந்த ஆசீர்வாதமும் இல்லையே என்று நீங்கள் ஒருவேளை யோசிக்கலாம். నా సేవలో ఏ రుచి లేదు, నా జీవితం ఆశీర్వాదముగా లేదని నువ్వు అనుకొనవచ్చును. The Lord is going to do a miracle in your life and your ministry is going to be tasty to others. கர்த்தர் உங்களுடைய ஜீவியத்திலே ஒரு அற்புதம் செய்ய போகிறார். உங்களுடைய ஊழியம் மற்றவர்களுக்கு ருசி அளிக்கக்கூடியதாய் இருக்க போகிறது. ప్రభు నీ యొక్క జీవితమందు ఒక అద్భుతమును చేయును. నీ జీవితం ఇతరులకు రుచిగా మారును. Your ministry is going to become a blessing to others and your life is going to be fruitful. உங்களுடைய ஊழியம் மற்றவர்களுக்கு ஆசீர்வாதமாய் மாறப் போகிறது. உங்களுடைய ஜீவியம் கனிகள் நிறைந்த ஒரு ஜீவியமாய் மாறப் போகிறது. నీ యొక్క సేవ ఇతరులకు ఆశీర్వాదముగా మారును. నీ యొక్క జీవితము ఫలభరితముగా మారును. Tasteless water turned to tasty wine. ருசி இல்லாத தண்ணீர் ருசியுள்ள திராட்சரசமாக மாற்றப்பட்டது. రుచి లేని నీళ్లు రుచిగల ద్రాక్షారసముగా మారినది. Again, water speaks about unstable life. மறுபடியுமாக தண்ணீர் என்பது ஸ்திரமில்லாத ஒரு ஜீவியத்தை குறிக்கிறது. ఇంకను నీళ్లు అనగా చంచలమైన జీవితమైనది. About Reuben we read the word unstable as water. ரூபனை குறித்து அவன் தண்ணீரை போல் தளம்பினவன் என்று நாம் வாசிக்கிறோம். రూబేను గురించి చదివినప్పుడు నీళ్ల వలె చంచలుడు అని చదువుచున్నాము. Today you could be unstable in your life. ஒருவேளை இன்று நீங்கள் உங்கள் ஜீவியத்தில் ஸ்திரமில்லாதவர்களாய் இருக்கலாம். ఒకవేళ నీ జీవితంలో చంచలుడుగా నువ్వు కనబడవచ్చును. Unstable in your consecration. உங்களுடைய பிரதிஷ்டையிலே ஸ்திரமில்லாமல் இருக்கலாம். నీ ప్రతిష్టలో అస్థిరుడవుగా ఉండవచ్చును. Unstable in your faith. உங்களுடைய விசுவாசத்திலே ஸ்திரமில்லாதவர்களாய் இருக்கலாம். నీ విశ్వాసమందు అస్థిరుడవై ఉండవచ్చును. Unstable in your calling. உங்களுடைய அழைப்பிலே ஸ்திரமில்லாதவர்களாய் నీ இருக்கலாம். పిలుపులో అస్థిరుడవై ఉండవచ్చును. Unstable about your hope. உங்களுடைய நம்பிக்கை குறித்து ஸ்திரமில்லாதவர்களாய் నీ இருக்கலாம். నిరీక్షణ గురించి నువ్వు అస్థిరముగా ఉండవచ్చును. This unstable water was turned to wine. ஸ்திரமில்லாத இந்த தண்ணீர் திராட்சரசமாக மாற்றப்பட்டது. చంచలమైన నీళ్లు ద్రాక్షారసముగా మారినది. The Lord is able to change your unstability into a stable life. உன்னுடைய ஸ்திரமில்லாத தன்மையை கர்த்தர் ஸ்திரமுள்ளதான ஒரு நிலவரத்திற்கு கொண்டு வர வல்லவராய் இருக்கிறார். అస్థిరమైనటువంటి నీ యొక్క జీవితమును ప్రభు స్థిరమైన జీవితముగా మార్చును. No more doubting about your calling. இனிமேல் ஒருபோதும் உன்னுடைய அழைப்பை குறித்து நீ சந்தேகப்பட மாட்டாய். ఇక నీ పిలుపును గురించి నీకు సందేహం లేదు. No more getting shaken in your consecration. உன்னுடைய பிரதிஷ்டையிலே இனி ஒருபோதும் நீ அசைகிறவனாய் இருக்க மாட்டாய். ఇక నీ ప్రతిష్టలో నువ్వు కదల్చబడవు. You are going to stand firmly for faith. விசுவாசத்திற்காக நீ உறுதியாய் நிற்க போகிறாய். విశ్వాసం కొరకు నువ్వు స్థిరముగా నిలవబడదువు. Your life is going to be a blessing to others. மற்றவர்களுக்கு உன் ஜீவியம் ஒரு ஆசீர்வாதமாக மாற போகிறது. ఇతరులకు నీ యొక్క జీవితం ఒక ఆశీర్వాదముగా మారును. Praise be to God. கர்த்தருக்கு దేవునికి స్తోత్రము. Water was turned to wine.
தண்ணீர் திராட்சரசமாக నీళ్లు மாற்றப்பட்டது. ద్రాక్షరసముగా మారినది. Again, what does it show? மறுபடியும் தண்ணீர் எதை குறிக்கிறது? ఇంకా ఇది దేనిని సూచించున్నది? The whole miracle, what does it show? இந்த முழு அற்புதம் எதை காண்பிக்கிறது? ఇక సూచక్రియ అంతా దేనిని సూచించున్నది? End was better than the beginning. முடிவு ஆரம்பத்தை பார்க்கிலும் மேன்மையானதா இருந்தது. ఆరంభము కంటే కూడా అంతము శ్రేష్టముగా ఉన్నది. The best wine was served at the last. மிக சிறந்த திராட்சரசம் கடைசியில் தான் பரிமாறப்பட்டது. మంచి ద్రాక్షారసము చివరిలోనే పోయబడి That is ఉన్నది. what we find in the 10th verse. இதை தான் நாம் 10ஆம் வசனத்தில் ఇదే வாசிக்கிறோம். మనము 10వ వాక్యమందు చదువుచున్నాము. When men have well drunk, then then that which is worse, but thou hast kept the good wine until now. எந்த மனுஷனும் முன்பு நல்ல திராட்சரசத்தை கொடுத்து ஜனங்கள் திருப்தி அடைந்த பின்பு ருசி நிறைந்ததை கொடுப்பான், நீரோ நல்ல ரசத்தை இதுவரைக்கும் வைத்திருந்தீரே. ప్రతివాడు మొదట మంచి ద్రాక్షారసం పోసి జనులు మత్తుగా ఉన్నప్పుడు జబ్బు రసము పోయిను, నీవైతే ఇది వరకు మంచి ద్రాక్షారసం ఉంచుకొని ఉన్నావని అతనితో చెప్పాను. The end was better than the beginning. முடிவு ஆரம்பத்தை பார்க்கிலும் மேன்மையானதா இருந்தது. ప్రారంభము కంటే కూడా అంతం ఎంతో శ్రేష్టముగా ఉన్నది. Beloved ones, we all had a very good start. அருமையானவர்களே, நம்முடைய ஆரம்பம் மிகவும் நன்றாய் இருந்தது என்பது நமக்கு தெரியும். ప్రియులారా, మనందరికీ మన ఆరంభము ఎంతో బాగున్నది. And we want to have a better end. நமக்கு ஒரு நல்ல முடிவும் இருக்க வேண்டும். ఒక శ్రేష్టమైన అంతము కూడా మనకు కలగవలెను. So many have started this race with us. எத்தனையோ பேர் இந்த ஓட்டத்தை நம்மோடு கூட சேர்ந்து துவங்கினார்கள். అనేకులు ఈ పరుగును మనతో కూడా ఆరంభించి ఉన్నారు. But some of them didn't have a better end. ஆனால் அவர்களில் சிலருக்கு ஒரு நல்ல முடிவு இருக்கவில்லை. అయితే వారిలో కొందరికి మంచి అంతము లేకపోయెను. They didn't have a glorious end. அவர்களுக்கு ஒரு மகிமையான முடிவு இருக்கவில்லை. మహిమగల అంతము వారికి లేకపోయెను. It's true that they all started well. அவர்கள் நல்ல விதத்தில் ஆரம்பித்தார்கள் என்பது உண்மைதான். వారందరూ మంచిగా ఆరంభించి ఉన్నారు, But నిజమే. the end was not better than the beginning. ஆனால் அவர்களுடைய முடிவோ ஆரம்பத்தை பார்க்கிலும் மேன்மையானதா இருக்கவில்லை. అయితే వారి యొక్క అంతము వారి యొక్క ఆరంభం కంటే కూడా శ్రేష్టముగా లేకుండెను. Could be the reason that they didn't give priority or preeminence to Jesus in all what they did. இதற்கு காரணம் தாங்கள் செய்ததெல்லாவற்றிலும் இயேசுவுக்கு அவர்கள் முதலிடத்தையோ முக்கியத்துவத்தையோ கொடுக்காமல் இருந்ததே என்பதா இருக்கலாம். దీనికి కారణము ఒకవేళ యేసు ప్రభునకు వారు ప్రాముఖ్యత ఇవ్వకపోయుండవచ్చును. When the will of God was revealed, they began to question, they began to doubt, and they began to murmur. தேவனுடைய சித்தம் அவர்களுக்கு வெளிப்படுத்தப்பட்ட போது அவர்கள் கேள்வி கேட்க ஆரம்பித்தார்கள், சந்தேகப்பட்டார்கள், முறுமுறுத்தார்கள். దేవుని యొక్క చిత్తము వారికి బయలుపరచబడినప్పుడు వారు సణిగి ఉన్నారు, ప్రశ్నలు వేసి ఉన్నారు. They could have used their human wisdom and thought that it was foolishness to obey the voice of God. அவர்கள் தங்களுடைய மனுஷீக ஞானத்தை பிரயோஜனப்படுத்தி தேவனுடைய சத்தத்தை கேட்டு கீழ்ப்படிவது மதியீனம் என்று அவர்கள் நினைத்திருக்கலாம். వారు తమ యొక్క మానవ బుద్ధిని ఉపయోగించి దేవుని యొక్క స్వరంనకు అలాగనే విధేయపడుట బుద్ధిహీనమని తలంచి ఉన్నారు. Perhaps they would have done the will of God but not filled the water up to the brim. ஒருவேளை அவர்கள் தேவ சித்தம் செய்திருக்கலாம், ஆனாலும் கூட நிரம்பி வழியத்தக்கதாக அந்த ஜாடிகளை அவர்கள் தண்ணீரால் நிரப்பி இருக்க மாட்டார்கள். ఒకవేళ వారు దేవుని యొక్క చిత్తము చేసి ఉండవచ్చును గాని నీళ్లు అంచుల మట్టుకు కూడా వారు నింపి ఉండకపోవచ్చును. Halfway through they stopped doing the will of God. பாதி வழியில் தானே தேவ சித்தத்தை செய்வதை அவர்கள் நிறுத்திவிட்டார்கள். మార్గ మధ్యములోనే దైవ చిత్తము చేయుటను ఆపివేసి ఉన్నారు. They couldn't change their tasteless life into a tasty one. ருசி இல்லாததான தங்களுடைய ஜீவியத்தை ருசியுள்ள ஜீவியமாக அவர்களால் மாற்றக்கூடாமற் போனது. రుచి లేని జీవితము రుచిగల జీవితముగా మార్చుకొనలేకపోయినారు. Their last state became worse than the beginning. அவர்களுடைய கடைசி பிந்தின நிலவரம் முந்தின நிலவரத்தை பார்க்கிலும் பரிதாபமாக மாறியது. వారి యొక్క అంతము వారి యొక్క ఆరంభం కంటే కూడా దౌర్భాగ్యముగా మారినది. We want our end to be better than the beginning. ஆனால் நாமோ நம்முடைய முடிவு நம்முடைய ஆரம்பத்தை பார்க்கிலும் மேன்மையுள்ளதாக இருக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறோம். మనమైతే మన ఆరంభం కంటే కూడా మన అంతము శ్రేష్టముగా ఉండవాలని కోరుచున్నాము. We want to have a glorious end. நமக்கு ஒரு மகிமையான முடிவு இருக்க வேண்டும். మహిమగల అంతము మనకు ఉండవలెను. We want to see that greatest miracle in our life. நம்முடைய ஜீவியத்திலே மிகப்பெரிய அற்புதத்தை நாம் காண మన விரும்புகிறோம். జీవితంలో మహా గొప్ప అద్భుతమును మనం చూడవలెను. When our life is perfected and when we will stand before the Lord on Mount Zion. அப்பொழுது நம்முடைய ஜீவியம் பூரணப்படுத்தப்படும். நாம் தேவனுக்கு முன்பாக சியோன் பர்வதத்திலே அவருக்கு முன்பாக நிற்போம். మన యొక్క జీవితము సంపూర్ణపడును. సియోన్లో మన ప్రభుతో కూడా మనం నిలవబడదుము. Looking back our life, we ourselves we wonder how we reached here.
நம்முடைய ஜீவியத்தை நாம் திரும்பி பார்க்கும்போது நாம் எப்படி இந்த இடத்திற்கு విధமாக நாம் வந்து சேர்ந்தோம் என்பதை குறித்து నామే తిహేయకూడదు. మన జీవితమును ఒకసారి వెనకకు తిరిగి చూసుకొని ఏలాగని స్థలమునకు నేను చేరగలిగి ఉన్నానని తలంచి ఆశ్చర్యపడదుము. We will confess and say, truly it is a miracle that I reached Mount Zion. உண்மையாகவே நான் சியோன் மலை வந்து அடைந்தது ஒரு பெரிய அற்புதம் தான் என்று சொல்லி நாமே அறிக்கை செய்வோம். అప్పుడు మన నోటితో ఒప్పుకోలు చేయుదుము, నిజముగానే సియోను కొండ నేను చేరినది ఆశ్చర్యమని చెప్పెదము. I was filled with so many weaknesses and defeats and failures. I don't know how I reached upon Mount Zion. நான் எவ்வளவு பலவீனங்களும் குற்றங்களும் தோல்விகளும் நிறைந்ததான ஒரு ஆளாக இருந்தேன். நான் எப்படி சியோன் பர்வதத்திற்கு வந்து சேர்ந்தேன் என்றே எனக்கு தெரியவில்லையே என்று நாம் சொல்வோம். ఎన్నో అపజయములు కొరతలు బలహీనతల చేత నిండి ఉన్నాను, ఏలాగున నేను ఇక సియోను పర్వతము చేరి ఉన్నాను అని చెప్పి ఆశ్చర్యపడదుము. We will confess and say, this is the greatest miracle which I have ever seen in my life. இதுதான் என்னுடைய ஜீவியத்திலே நான் பார்த்ததான அற்புதங்களில் மிக பெரிய அற்புதமாய் இருக்கிறது என்று நாமே அறிக்கை செய்வோம். అప్పుడు మనము నా యొక్క జీవితంలో మరి ఎన్నడూ చూడనటువంటి గొప్ప అద్భుతం ఇది అని ఒప్పుకోలు చేయుదుము. God is a God of miracles and wonders, for that shall we all praise God. நம்முடைய தேவன் அற்புதங்கள் அடையாளங்களின் தேவனாய் இருக்கிறபடியால் நாம் கர்த்தரை స్తోత్రములు. మన యొక్క దేవుడు అద్భుతములు సూచక్రియలకు దేవుడై ఉన్నాడు గనుక మనమందరం కూడా చేరి స్తోత్రం చేయుదుము. Praise the Lord, 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 praise the Lord. The Lord may help us to see wonders and miracles in our personal lives, and in our midst in these days shall we praise God for that. நம்முடைய சொந்த ஜீவியத்திலும் நாட்களிலே நம் மத்தியிலும் அற்புதங்களையும் அடையாளங்களையும் நாம் காண கர்த்தர் நமக்கு உதவி செய்யும்படியாய் நாம் கர்த்தரை స్తోత్రిப்போம். మన యొక్క వ్యక్తిగత జీవితంలోను మన మధ్యలో కూడా ఈ దినములలో అద్భుతములను సూచక్రియలను చూచుటకు ప్రభువే మనకు సహాయం చేయనట్లుగా అందరము చేరి స్తోత్రించెదము. Hallelujah, 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 hallelujah. நீரினிக்க செய்த நீர் சுவை மாற்றி நீரை காணாவி நீர் மாறாவி நீரினிக்க செய்த நீர் Amen. சுவை மாற்றி நீரை காணாவி நீர் பாழும் எம் குணமோ Amen. ஆகிட திவ்யமா Hallelujah. ஆட்கொள்ளும் சக்தியுடனே பாழும் எம் குணமோ ஆகிட திவ்யமாய் ஆட்கொள்ளும் சக்தியுடனே உந்தன் பலத்திலே தேவா எழுந்தருளும் உந்தன் மகத்துவத்தின் மேன்மையுடன் உந்தன் பலத்திலே தேவா எழுந்தருளும் உயர் பலத்தினால் எம்மை நிறைத்திடும் உந்தன் பலத்திலே தேவா எழுந்தருளும் ஹல்லேலூயா மகத்துவத்தின் மேன்மையுடன் உந்தன் பலத்திலே ஹல்லேலூயா எழுந்தருளும் ஆமென் உயர் பலத்தினால் எம்மை நிறைத்திடும் உந்தன் பலத்திலே ஹல்லேலூயா தேவா எழுந்தருளும் ஹல்லேலூயா உந்தன் மகத்துவத்தின் மேன்மையுடன் உந்தன் பலத்திலே ஹல்லேலூயா தேவா எழுந்தருளும் ஆமென் உயர் பலத்தினால் எம்மை நிறைத்திடும் உந்தன் பலத்திலே தேவா எழுந்தருளும் உந்தன் மகத்துவத்தின் மேன்மையுடன் Thank you Jesus. பலத்திலே Thank you தேவா Jesus. எழுந்தருளும் உயர் பலத்தினால் எம்மை நிறைத்திடும் உந்தன் பலத்திலே ஹல்லேலூயா தேவா எழுந்தருளும் ஆமென் உந்தன் பக்கத்துல மகத்துவத்தின் மேன்மையுடன் பலத்தியா உந்தன் பலத்திலே ஹல்லேலூயா தேவா எழுந்தருளும் உயர் Thank you, Jesus. பலத்தினால் எம்மை நிறைத்திடும் உந்தன் பலத்திலே தேவா எழுந்தருளும் உந்தன் மகத்துவத்தின் மேன்மையுடன் உந்தன் பலத்திலே தேவா எழுந்தருளும் உயர் பலத்தினால் எம்மை நிறைத்திடும் உந்தன் பலத்திலே தேவா எழுந்தருளும் உந்தன் மகத்துவத்தின் மேன்மையுடன் உந்தன் பலத்திலே தேவா எழுந்தருளும் உயர் பலத்தினால் எம்மை நிறைத்திடும் உந்தன் பலத்திலே தேவா எழுந்தருளும்
Hallelujah. மகத்துவத்தின் மேன்மையுடன் Thank you, Jesus. உந்தன் பலத்திலே தேவா எழுந்தருளும் உயர் பலத்தினால் எம்மை நிறைத்திடு. Amen. Hallelujah. 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 Thank you, Lord. 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 For all the good things and for all the great things God is going to do in our lives and in our midst in these days of convention. With a grateful heart, let's all praise God. இந்த கன்வென்ஷன் நாட்களிலே தேவன் நமக்குள்ளேயும் நம் மத்தியிலும் செய்ய போகிறதான எல்லா நன்மையான காரியங்களுக்காகவும் எல்லா பெரிய மகத்துவமான காரியங்களுக்காகவும் నన్రియుల హృదయతోడు நாம் కర్తரை స్తోత్రం అనువో మనకై కన్వెన్షన్ లో ప్రభు మనలోను మన ద్వారాను చేయనటువంటి మంచి కార్యముల కొరకు గొప్ప కార్యముల కొరకు అందరము కృతజ్ఞతతో చేరి స్తోత్రించుదాము. Praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Let us pray. நல்ல இயேசுவே, இந்த நல்ல வேலைக்காக மத்துவிக்கிறோம் சுவாமி. இந்த காலவெளியில் நினைத்த அந்த திவ்ய ஆலோசனைகளுக்காக சோத்திரம். அதற்கு முற்றிலுமாக தாழ்த்துமிட கருத்தை தருது சுவாமி. அதுபடி ஜீவிக்கிறதன் மூலமாக நாங்கள் அற்புதங்களாக மாற்றப்படுறது மாற்றமில்லை. கன்வென்ஷன் பெரிய எடுப்பதன் உண்டாமல் நாங்கள் அறிந்திருக்கிறபடினால சோத்திரம். எங்களுக்கு முன்பதாக ஒரு கன்வென்ஷன் வைக்கப்பட்ட நாங்கள் அறிந்திருக்கிற சுவாமி. அதில் ஜனங்கள் ரட்சிக்கப்பட்டது மாத்திரமல்ல, ஞானஸ்தானம் எடுத்து பரிசுத்தான விஷயம் பெறது மாத்திரமல்ல, ஒரு தங்களுடைய பிரதேசத்தின் தீர்மானங்களையும் புதுப்பித்து கொள்வது மாத்திரமல்ல, நீதி ஆகிடான ஊழியக்காரர் இடம்பெறுவது மாத்திரமல்ல, எங்களோட கன்வென்ஷனுடைய வரைக்கு ஆழ்த்தப்படுற கூட்டங்களாக மாற்றப்பட உதவி செய்ய முடியாமல் வேண்டிக்கிறோம். அதுக்காக நாங்கள் முதலிடம் முக்கியத்துவம் கொடுக்க எங்களுக்கு உதார சுவாமி. எல்லா சந்தர்ப்பங்களையும் நமக்கு மாற்றணும் கனமும் மகிமையை செலுத்தலாக காண கிருபை தர முடியாமல் வேண்டிக்கிறோம். எப்பொழுதும் ஆவியானோடு நடத்துவது நாங்கள் கீழ்ப்படுதலாக காணப்பட கிருபதார சுவாமி. அதன் மூலமாக நாங்கள் அற்புதங்களாக மாற்றப்பட எங்களுக்கு உதவி செய்ய முடியாமல் வேண்டிக்கிறோம். அது மாத்திரமில்லை, நான் எங்களுடைய தொடக்கத்தைப்பா எங்களோட முடிவு சம்பூர்ணமாக இருக்க முடியாது நாங்கள் முடித்துட்டு வேண்டிக்கிறதா சுவாமி. அதற்காக நாங்கள் எப்போதும் எல்லா சந்தர்ப்பங்களும் நம்மளோட சித்தமாத்திரம் செயலாக காணப்பட எங்களுக்கு இருபதாயிரம் கண்டு முற்றிலுமாக எங்களை தாட்டி தர இந்த கன்வென்ஷன் மூலமாக ஒரு கூட்ட ஜனங்கள் சியோனுக்கென்றும் எருசலேமுக்கென்றும் ஆயத்தப்பட உதவி செய்யும். இயேசுவின் நாமத்தை கேட்கிறோம் பிதாவே. Amen. Gracious and loving Father, we praise you and thank you, Lord, for this glorious ministry and blessed life we have been given, O God. We know that we are getting ready for the glorious day of the wedding of the Lamb. In our convention also, help us, O God, to see great things in our life and among thy people, O God. We give all the glory and honor unto thee. In Jesus' name we ask thee, Father. நம்முடைய கர்த்தராகிய கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்தாவியானுடைய ஐக்கியமும் நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து மகிமையிலே காணப்படுவதை நம்மோடு இருப்பதாக. Hallelujah.